Honorable Speaker. कॉलिंग अटेन्शन कंटिन्यू करूया पण स्पेसिफिक जे कोण सांगपा जाय तितलें सांगात हां तो ना न्ही रे येस कंटिन्यू बिकॉज रेजिनलान एक स्टेटमेंट केला तेजेर मातशें क्लॅरिफिकेशन हांवूय समजून कोणूय समजोना ते आनी ते सगळे मिसअंडरस्टँडींग जाल्ल्या नात न्ही रे तो आनी कोण श्री दिगंबर कामत हां तुमी ना कॉलिंग अटेन्शन कॉलिंग अटेन्शन चल कालो चल This Balrath. On this Balrath, I just want to make one statement, Honorable Speaker. These people who are employed in the Balrath are looking after children of tender age, Lan Burgyang. So every year we can't have a change of this kind of people because they are training aspazai, they must know how to deal with children. And if they don't have a security of tenure, magi parat no loka haldar, that can be a problem for the children. This is our children which can go to the school in those buses. It can be from any place, remote village, or it can be from the city. So only one request to the government that take this up more seriously and give them the confirmation of their services so they don't remain on the road, and every year we don't have to keep on employing more and more people and new faces. Yes. Sri Digambar Kamat. Rudolph. Speaker sir, आमचे ऑनरेबल मेंबर जे सॅलरीचेर उलयल्या हें चड म्हत्वाचें जावन आसा आनी चडांत चड गरज आसा तेंची सॅलरी वाडोवपाक. तशीच हे बसींनी बालरथान CCTV कॅमेराची चड गरज आहा आनी ताका असो सिस्टम आसूंक जायो की पेरंट्सांक त्या सिस्टमांतल्यान मोबायलाचेर तांकां पळोवंक मेळोंक जाय आपणाच्या भुरग्यांक. तसोच एक CCTV कॅमेरा एवरी बस स्टॉप थिंगासर एक शेड आसूंक जाय आनी पेरंट्सांक बसपाक थिंगा थोडे वदिली आसूंक जाय सिटा सिस्टम करपाचो आनी थिंगासरय कॅमेराची चड गरज. आनी बसीक बालरथाक ऑपोजीट सायडीच्यानी एक एक्झीट चड इम्पॉर्टंट कित्याक बसीक सदांच लेफ्ट सायडीच्यानूच एक्झीट आसता, रायट सायडीच्यानी एक केन्नाय इमर्जन्सीक धरूंक जावो. तसोच बायलां एटेंडंट कंपल्सरी दादले धरपाचें ना, बायलांक सजमता भुरग्यांची, बायलां कंपल्सरी एटेंडंट बसीन आसूंकूच जाय. आनी फायर एक्सटिंग्विशर एवरी बसीन आसूंक जाय. हे म्हाजे मागणे आहा ते गव्हर्मेंटान तो पेमेंटा संदर्भात नेक्स्ट दिगंबर कामत. स्पीकर सर, आज हावसा मुखार जे कॉलिंग अटेन्शन डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन मांडलां ताचेर उलोवपाक हांव उबो आसा. हांव इन शॉर्ट थोडेंच सजेशन दिता. स्पीकर सर, ही स्कीम जेन्ना लॉन्च जाल्ली 2009 तेन्ना हांव चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आनी बाब सुदीन ढवळीकर हो सोशियल वेलफेअर मिनिस्टर. ही स्कीम लॉन्च केल्ली सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत सामकें क्लियर कट. आनी तातूंत भितर प्रोविजन आशिल्लें की सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंट थोडे अटेंडंट्स अपॉयंट करपाचे आशिल्ले आनी प्रत्येक विकाक किंवा प्रत्येक 15 दिसांनी वचून त्या स्कुलाक व्हिजीट दिवन ते चॅक करपाचे आशिल्ले. सगळें ड्रायव्हराचो पगार जाता काय कितें, तुजे कॅरटेकराचो पगार जाता काय कितें, बसीचे टायर सारके घेता काय कितें, हें सगळें ते सिस्टीम ले डावन केल्ली आशिल्ली. अनफॉर्च्युनेटली ती स्कीम मागीर दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी गेली. आज ती खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन आसा हांव नकळो. सोशियल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणटा आपल्या कडेन ना, हांव एज्युकेशना कडेन आसा काय आतां मदींच आयकलां हांवें कदंबा पळयता. पूण म्हाका दिसता ती स्कीम सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन परत दिवप अत्यंत गरजेचें. जाल्यार ती सारकी चलपाची. ताच्या फाटल्यान एक हेतू आशिल्लो ही स्कीम हाडपा फाटल्यान. तुमच्या लक्षांत आसतलें त्या काळांत काणकोणा ग्रामीण भागांतल्यान चलयांक धाडत नाशिल्ले भुरग्यांक, कारण बसीन धाडले जाल्यार बसीन कोण फकाणां मारता, कोण हें करता, अशें तरेतरेचें हें आसतलें. आनी म्हणून त्या वेळाचेर ही स्कीम लॉन्च केली. त्या स्किमीचो एक फायदो जालो. म्हाका याद जाता की तेन्ना हांगा कला अकादमी भितर आमचे कोसंबे लेक्चर सिरीज चलताले, फेस्टिवल ऑफ आयडियाज. अख्ख्या गोंयच्यान ह्या बाल रथांतल्यान कॉलेजींतले आनी स्कुलांतले भुरग्यांक ते लेक्चर आयकुपाक तेन्ना हाडटाले. जवळ जवळ 20-25 बालरथ हे वेगळे वेगळे भागांतल्यान येताले आनी एक बरो क्रावड, बरे भुरग्यांक सगळ्यांक ते लेक्चर आयकुपाक येताले. ताचो उपयोग जातालो बालरथाचो. आतां कितें जालां, आतां
ही स्कीम अशी जाल्या की थोडे ड्रायव्हरांचे आनी मॅनेजमेंटाचें पटना, मॅनेजमेंटाचो कंट्रोल ना, मॅनेजमेंट आपल्याक जाय तें करता. एक सगळ्यांनी सांगलें तें खरें की भुरग्याचें जें भवितव्य आसता पळय, आमी म्हणटात की प्लेन चलयता तो पायलट बरो आसपाक जाय सामको, तशें रथ चलोवपी चालक रथाचो हो सारको आसपाक जाय. आनी तो जर सारको आसलो जाल्यार ताका सॅटिस्फायड दवरपाक जाय. ताका पगार खंय कितें आसता जाय दिवपाक जाय तितलो पगार दिवपाक जाय. कारण सगळीं भुरग्यां ही अल्टिमेटली ताजे बरोबर आसता, त्या टायमार तरी ताजे बरोबर आसता. तो जर स्ट्रेसाचेर आसतो, स्ट्रेनाचेर आसतो जाल्यार कितें जालें जाल्यार भुरग्यांक मार लागपाक लागता, आवय बापायक चिंता जाता. आनी म्हणून म्हाका दिसता बाब शेटयान जे मोशन हाडलां आनी मेंबरांनी सगळ्यांनी म्हटलां की कितें तरी एक बऱ्या पद्दतीचे प्रोग्राम हें करून तो एक तर स्कीम ती सोशल वेलफेरा कडेन परती जाल्यार परती दिवची, तातूंतल्यान एक बरो कंट्रोल उरतलो. आनी तातूंतल्यान एक म्हणजे ड्रायव्हरांक जे रथचालक आसात बालरथाचे तांकां कितें तांचें कितें सॅटिस्फॅक्शन करचें ते कॅरटेकरा तांकांय पळोवचें आनी मॅनेजमेंटाक सारकें प्रॉपरली मॅनेज करपाक लागची ती स्कीम. आतां चीफ मिनिस्टरान सांगलें की पयशे डायरेक्टली आमी तांच्या एकावंटाक घालता म्हणून, ती अत्यंत बरी गजाल. कारण तांच्या एकावंटाक गेले जाल्यार कटकट आनी उरपाना आनी तांकां कितें वाट दिवपाक जाय ती वाट दिवची, अशें म्हजी विनंती आसा. नेक्स्ट श्री वेंजी वेगस दरजी आनी कोण उरला? Speaker sir, criticize Kotenna, you must have the heart to appreciate also. Likewise, when you make a mistake, you must say that you have made a mistake. So, Speaker sir, मुगे मातशें उलयता आसतना कितें जालां तेंकां मातशें मिसअंडरस्टँड जालें की हांवें आम आदमी पार्टी जोकर म्हणलें. आम आदमी पार्टी जोकर म्हणलें हांवें म्हणलें ऑपोजिशन युनिटी आसतना जाल्यार वेली वचोन एक जोकर क्लब म्हणलें हें कोत्ता बोवाड हें कोत्ता तें म्हणलें युनिटी दाखोवपाक जाय. स्पीकर सर बालरथाचें उलयता आसतना व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणलें ती स्कीम केल्ली जायत तेम जालो आनी ड्रायव्हरांक आनी कंडक्टरांक इल्लेशें हें दवरलें रेट दवरली तांकां सॅलरी दवरली. ती सॅलरी आमी सदांच हिंग गव्हर्मेंटा बोर्ड मारल्या तांकां रेगुलरायज करया म्हूण. तांकां केन्ना रेगुलरायज केलें नाय. तांकां कितें जालें करया म्हूण. कित्याक दे some of them are married, some of them have children, some of them have so much of work. तांकां हेल्प करया म्हूण. बट आमी आतां परतून एकदां बालरथांक तांकां कितें जालें करया एकोमोडेट देम, सी दॅट दे आर हॅविंग सम बेनिफीट. म्हणजे जायत वर्स काम केलें तेणी. दे आर लुकींग आफ्टर चिल्ड्रन. चिल्ड्रनाक एकूच मिनट स्पीकर सर, चिल्ड्रनाक चयता आसतना केन्ना तेणी खंयच्या चिल्ड्रनाक अन्याय केलो ना. चेडवां आसताय भुरगीं आनी चेडे आसताय. नॉट अ सिंगल इन्सिडंट हॅज टेकन प्लेस. दे हॅव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हेल्प देम. I have written to the Chief Minister also to consider them, help them some way. Come to a solution. I am not saying you do something or you don't do something or other, don't do it the way I want it. But we want that they should be helped and they should be given some justice. Even expenditure korpak, maintenance korpak, and put condition also on them that they should take care of the buses properly. See that they take care. Buses म्हणटा ते damage करून जाय न्हय. buses म्हणटा तांकां maintenance करपाक जाय, तांकां उदक तरी लावपाक जाय, तांकां बरें साफ दवरपाक जाय. त्यो थोडी लीक जाताय त्यो भुरग्यांक तांकां एटलिस्ट टेम्पररी मेजर्स करपाक जाय. and there are some buses, some schools which require some more. Make provision for some more. This is all what we want to say, Speaker sir. Yes. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by my colleague Dr. Chandrakant Shetty, Michael Lobo and Delilah Lobo. Speaker sir, सगळे हिंगा उलयले 2-3 पॉइंट तुमचे मुखार घाता. इम्पॉर्टंट म्हणटाय ते सेफ्टी ऑफ द चायल्ड. आनी जेन्ना हो ड्रायव्हर जेन्ना एका ती टेन्शनां आहाय, टेन्शन कित्याक घर कितको चलतलें काय म्हणून, आनी हें नेग्लिजन्स जोरी तर इतलें जालें सायकॉलॉजिकली इफ दे आर डिस्टर्ब जाल्यार आमगेली भुरगीं हेचो फ्युचर कितें. वी आर ऑल इन द डार्क. स्पीकर सर, the government was aware that the schools are starting in June, and as all the members have spoken की हो इश्यू न्हय न्हू म्हूण जाल्यार स्पीकर सर जेन्ना ह्या सरकाराक ताकद आहा 18 मिनटांक 100 करोड मोडपाक, 33 लाख मोडपाक शकता एक मिनटाक. स्पीकर सर जाल्यार ह्या सरकारान कित्याक हे जे बालरथ ड्रायव्हर आनी जे कंडक्टर आहाय तेंचेर कित्याक स्पीकर सर
अन्याय जे मुखेलमंत्रीन म्हाका दिसता एक डेलिगेशन हेज कम टू हिम वी हॅव टू बी मोर ह्युमन टुवर्ड्स देम आमकां आज जेन्ना आमी हिंगा उलयताय स्पिकर सर आमकां आमगेलें सेशन आतां हे पयले पावट 18 दिसा थंय गेला जातले मुखार चलपा जाय बट स्पिकर सर आमकां बाराय म्हयने आमकां पगार मेळटा अरे आमकां 12 म्हयने पगार मेळटा जाल्यार तांकां जेन्ना ते आहाय 10 म्हयन्याचे कित्याक दिस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू स्पिकर सर एंड वॉट ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर आमचे जे बाब दिगंबर कामतान सांगला कि it was an initiative during the Congress regime and this scheme was handled by the Social Welfare Department. There is no problem if you all hand it over to the Social Welfare Department. But hand over financial aid also to the Social Welfare Department. कित्याक इतल्यो स्किम्यो इतले बेनिफिशरी आज थिंगा पेंडिंग आहाय तुका सगळें खबर आसा स्पिकर सर सो वॉट एवर अरेंजमेंट हॅज बीन डन let us resolve this matter once and for all. Let it not be an issue of ego, Speaker. Yes. मुख्यमंत्री स्पीकर सर बालरथ ही स्कीम 19/2/2000 सीएम हांव एकच सजेशन करता की कंडक्टराक ते 6,000 म्हणटा पळय न्ही ते सामकी कितें जालो तो एक मनीस न्ही तो 6,000 तो दीस भर तो हें करूंक शकना त्यामुळे हाजेर ते दोनूय गजाली विचार करचो मातसो एक्ट सरकारच वायलेट करूंक शकना सरकाराचे मिनिमम वेजीस एक्टा प्रमाणे खंयच्याच मनशाक 6,000 पगार दिवंक मेळना सो सरकार बिकम्स वायलेशन ऑफ इट्स ओन एक्ट अशें जावंक जायना इट विल बी रॉंग ट्रेंड हांव एकच Speaker, sir. जर म्हजे कडेन हांव आसा न्ही म्हाका ते 5,000 दिवपा पडटा म्हणून जे आसा न्ही हांव कंडक्टरसून घेवना स्कुलान स्पीकर सर बालरथ ही स्कीम 19/2/2003 ह्या दिसांनी तो पॅटर्न ऑफ एसिस्टन्स काडलो ताज्या पयलीं ती फक्त ट्रायबल भुरग्यांक म्हणून स्कीम लॉन्च केल्ली सुरवातीक आनी तेन्ना फक्त सोशल वेलफेअरांतल्यान बसीस दिल्ल्यो ताज्या उपरांत मागीर बालरथ स्कीम काडली आनी सोशल वेलफेअरांतल्यानूच तांकां बसीस दिल्यो बट ताज्या उपरांत स्पीकर सर ह्यो बसीस सगळ्या स्कुलांची रिक्वायरमेंट फक्त ड्रॉबॅक म्हणजे तेजो सायड इफेक्ट कितें जालो तोय सांगता स्पीकर सर हांव बालरथ ही स्कीम 3 किलोमिटरच्या डिस्टन्साचीच भुरगीं हाडपाची आपले इश्कॉल आनी तेज्या भोवती 3 किलोमिटर आनी स्पीकर सर ह्या भुरग्यांक फक्त 5th to 10th ह्याच स्कुलाच्या भुरग्यांक हाडपाची बट स्पीकर सर आयज जर तुमी पळयशात गव्हर्मेंटाची शाळा आनी इश्कॉलां जी बंद जाली ती बालरथा खातीरूच म्हणपाक जाता कारण बालरथ जेन्नाच्यान येयली तेन्ना त्यो बालरथी 15 किलोमिटर चलपाक लागले आनी त्यो बालरथी शाळेच्या भुरग्यांकूय हाडपाक लागल्यो त्या खुबश्यो म्हणजे गव्हर्मेंटाच्यो शाळा ज्यो बंद जाल्यो त्यो तेका लागून जाल्यो हें एक भितरलें कारण आसा कारण आमी बरेचशे फावटी कारण आपल्या स्कुलांत चड भुरगीं येवपाक जाय म्हणून 15 किलोमिटर 20 किलोमिटर थोड्या जाणांनी तर MP लॅडा कडल्यानूय बस घेतल्यो त्योय चलोवपाक लागले स्पीकर सर थोडीं स्कुलां ट्रान्सपोर्टाचेर पयशे घेतात आनी ते पयशे काय अकावंटाचेर खंयसरूच दाखयनात स्पीकर सर थोडीं स्कुलां 100% ग्रँट इन एड घेतात एडमिशनाक पयशे घेतात आमचे कडेन कंप्लेनूय येयल्या थोडे PTAक म्हणून पयशे घेतात हांवें कित्याक सांगलें कारण आमी ग्रँट इन एड स्कुलां ह्या बसीच्या बालरथ स्किमीचेर उलयता आनी 100% ग्रँट इन एड ही बस चलोवपाकूय बी गव्हर्मेंट दिता म्हाजें म्हणणें बालरथाचो ड्रायव्हर आनी बालरथाचो क्लिनर एटेंडंट आहा तेका कमीत कमी पयशे मेळपाक जाय आसले म्हणूनच तर आमी नवीन सर्कुलर जो काडला पयलेच फावटी तेच्या खातीर सेपरेटली पॅटर्न ऑफ एसिस्टंट आसलेलो सर्कुलर काडला स्पीकर सर आनी त्या सर्कुलराच्या अनुसार उदर जे हांवें सांगलां की कंपल्सरी तांकां अकावंट ओपन करपाक जाय तांच्या अकावंटाचेर पेमेंट दिवपाक जाय आनी दुसरी गजाल तांचो इन्शुरन्स करपाक जाय बसीचो इन्शुरन्स करपाक जाय आमी डिझलाक जे पयशे दिता स्पीकर सर 3 किलोमिटराच्या डिस्टन्साक डिझल चलपाक खूब जालें तितूरूच तांकां मेंटेनन्साक जे 50,000 दिता तेच्यानी रेगुलर मेंटेनन्स करपाक जाय स्पीकर सर नो डावट बस दिल्यार खूब वर्सां जालीं आनी कितें बट तेंची जबाबदारी आहा तांच्यांनी थोडे कॉन्ट्रिब्यूट करचें तेंच्यांनी नवीन बसीस घेवच्यो सरकार एक योजना काडटा कारण सरकाराची सगळीं इश्कॉलां बंद तेका लागून पडल्या स्पीकर सर पण नो डावट हांव तितूर वचना आतां म्हजे हिसपान आसा न्ही आज काणकोण सांगे किंवा 70 पर्यंत आसा न्ही प्राथमीक शाळा तो विशय ना हो बंद पडल्यो प्राथमीक शाळा स्पीकर सर ज्यो स्कुलाची प्रायमरी शाळा पळय न्हू तांकांय बी ह्योच बालरथ चलयतात
जाय जाल्यार आमी डिपार्टमेंटान व्हेरीफाय केला. तुमचे कडेन थोडोसो वेगळो आसतलो. थोड्यो बालरथी ह्या प्रायमरीच्या भुरग्यांक हाडूंकूच वापरता म्हणून हांव म्हणटा 3 किलोमिटराच्या डिस्टन्सानूच जर चलयल्लें जाल्यार प्रॉब्लेम नाशिल्लो. म्हणून आत्ता जो प्रॉब्लेम आसा हो फक्त ड्रायव्हर आनी क्लिनर आसा. बाकीच्या बालरथाच्या स्किमीचेर नो डावट सेफ्टी आय एम कन्सर्न. भुरग्यांची सेफ्टी म्हत्वाची आसा म्हणून तर आमी भितरलो 50,000 आमी हे फावटी तांकां ग्रांट डिस्ट्रिब्यूट करून दिल्या. बसीचो इन्शुरन्स मेंटेनन्सा खातीर 50,000 तेंच्यांनी क्लियर कट मोडचे. ड्रायव्हराचो इन्शुरन्स करचो. ड्रायव्हराक आमी 10,000 वयल्यान 12,000चेर व्हेल्ले, ताका आमी 5,000 वयल्यान 6,000चेर व्हेल्ले. बट कन्सिडरींग ऑल हांव परत एकदां सांगता सगळ्यांचे उलोवप सगळे तांच्या विशयी सहानुभुती आहा. म्हाकाय सहानुभुती आसा. हांवें म्हज्या डायरेक्टराक ऑलरेडी धाडला. 50-60 जाण ड्रायव्हर्स आनी तेंचे युनियन लिडर थंय आसा. तांचे कडेन हांवें उलोवपाक लायला. आमी तांकां एक्चुली सांगलेलें की ऑक्टोबरान आमी सर्कुलर रिवायज करता. बट तुमी सांगलें तुमी उलयल्या तें सगळें कन्सिडर करून फाल्यां हांवें युनियन लिडराक आपयला. तेंच्यांतले चार जाणांकूय आपयल्या. बरोबर बसून पयलीं तेंचे वेजीसाचोच विचार करता. वेजीस तेंच्यो रिवायज करता. तांचे सॅटिस्फॅक्टरी वेजीस रिवायज करता. कितल्यो त्यो आत्तां हांव सांगना बट तांच्या बरोबर बसून सॅटिस्फॅक्टरी वेजीस दिता. सो दॅट म्हाका दिसता हे कॉलिंग एटेन्शन विड्रॉ करचें. स्पीकर सर जे सेफ्टी ऑडिट एक जावपाक जाय बिकॉज मुखेलमंत्रीन सांगला की स्पीकर सर 50,000 आमी चेक दिताय म्हणून एकूच मिनिट. स्पीकर सर तेंच्यांनी सेफ्टी ऑडिटाचेर उलयला पळय न्ही प्रत्येक मॅनेजमेंटान आमकां ती बस तांची सेफ्टी आसा काय ना ही तांकां पळोवन करपाक लाय. you have to intervene, you cannot leave it to Yes. them. जे 50,000 because it is matter of doing an audit. Yes, Whether you or transport department should do it. एक इश्यू आहा Yes, sir. सरकारान एक मिनिमम वेजीस एक्टाचेर नोटिफिकेशन काढला. 806 रुपया स्किल्ड लेबराक मिनिमम दिवपाक जाय. स्पीकर सर ड्रायव्हर हो स्किल्ड लेबर काय न्ही. स्पीकर सर आमी फूल टायम दे आर आतां हांव फक्त मागीर डिटेलान मागीर हांव म्हणटलें म्हाका तेंची सहानुभुती आसा. स्पीकर सर दे आर नॉट अ फूल टायम एम्प्लॉई ऑफ आवर. आमी आमच्या एडेड स्कुलाक ग्रँट दिताले पयलीं तितूंतल्यानूच तांकां पेमेंट करताले. बट पयलेच फावटी आमी कंडिशन घातली दे आर नॉट अ फूल टायम. गव्हर्मेंटांनी अशे पार्ट टायम वर्कर खूब पयलीं घेतलेले. पार्ट टायम वर्कर आतां तरी बंद केल्या. फूल टायम स्किल्ड लेबराक गव्हर्मेंटाच्या नोटिफिकेशना प्रमाणे 806 रुपया इंटू 22 दीस 17,732 रुपया जाता. ते दिवंकूच जाय तुवें एज पर लॉ. कालूस आल्वारीस शुड टेल दिस. इट इज लीगल बायंडिंग ऑर नॉट. इट इज अ एक्ट. युअर ओन नोटिफिकेशन सेज दॅट. स्पीकर सर हितूर दोन गजाली. दे आर नॉट अ फूल टायम वर्कर ऑफ गव्हर्मेंट. दुसरी गजाल परत डेली वेजीस प्रमाणे दिवपाक गेले जाल्यार ताका 2 टायम ज्यो वेकेशन आसता दिवाळी वेकेशन आनी मे म्हयन्याची वेकेशन परत आमकां 10 म्हयन्याचेर येतले. म्हणून आमी कन्सिडर करता 12 म्हयन्याचो विशय. हांवें परत सांगता तुवें ते 10 म्हयन्यांचे आनी 806 रुपयान केले जाल्यार चड जाता. 17,000 रुपया म्हयन्याक जाता. म्हणजे 2 म्हयन्याचो परत पेमेंट दिवं नाका म्हणटा. गणित कॅनॉट बी घुसपावन कशें हांव गणित तूच दिवं नाका दिवाळेक दिवं नाका पूण 806 रुपयान दीस दी. स्पीकर सर हांगा दिवं नाका बट त्यांच्या युनियन लिडरा कडेन ना उलयता. युनियन अरे दे वॉन्ट इन्क्रीज इन स्पीकर सर हांव परत एक सांगता गव्हर्मेंटात अशे 10,000 लोक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आसा. आमकां सगळो विचार करचो पडटा. स्पीकर सर एक गजाल तो मागीर उलय मरे. आमकां अजुनूय 18 दीस असेंब्ली आसा. जे काय फाल्यां तेचे युनियन लिडर येता तेच्या कडेन उलयता आनी इश्यू रिजॉल्व करता म्हटलं हांवें. स्पीकर सर एक बारीक खंयचो इव्हेंट बी आहा पळय तो एक इव्हेंट कॅन्सल करा जाता तांचे पयशे पडतात. तुम्ही इव्हेंटाक कितले कोटी म्हणटा आमी तें व्हडलें. स्पीकर सर थँक्यू स्पीकर सर. जे एकाक मंजुरी सेक्रेटरी सचिव. Sir, I report assent of the Honorable Governor to the bill shown in today's list of business. कामगार सल्लागार समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री. Sir, I rise to present the third report 2023 of Business Advisory Committee. आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां हो प्रस्ताव मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य तोच मरे तुम्ही केला तोच मरे. थाराव बिझनेस ॲडवायझरी. एक लेटर हा संमत जालो. Sir, I move that this House do agree with the third report 2023 of the Business Advisory Committee. Yes. Because sir, I object to this. I had filed a letter and I was very specific during the Business Advisory Committee. That has not been taken into consideration. Why is this now, Speaker sir?
Yes. Speaker sir, it is not related to the business of the House. Okay. What is not related? I will just read. There are 5 points, Speaker sir. I have raised these 5 points that we have proposed. No. Speaker sir, it's so no. I propose that replies of Legislative Assembly questions should be uploaded in a proper manner. I have bought a notice that the BSc, due to the advancement of technology of laptop. Speaker sir, meeting discuss केला सगळ्यांनी according to that घातला बाकीचे related लेटर to आमचे that तिथे ते separate. दररोज आहे न्हू तुवें Opposition leader. CM. ताजे letter म्हाका कर. हांव पळयता कितें. पण ना म्हण ऍड करीन तूं. Just add it, no? Because I have submitted. What is the use if our submissions are not Business taken advisory care? committee येणार ते BSc येणार ते. कितें ना हे 5 पॉइंट येनाय. Speaker sir, 5 calling attention जावपा जाय मग point येना. Restriction of 5 sub It is question a point येना. rule. Speaker sir, it is a rule. Rule book काढून पळयते ते. अरे गेल ते पुसा तुम्ही स्पीकर सर गेल ते पुसा ही लेटर अटॅच करून मायला कित्याक स्पीकर सर यू आर द कस्टोडियन दी ऑफ द म्हाका हाऊस नाही दी म्हाका. हांव ही letter दिता As तुका. per rule असो वतले. Next. आता हा प्रस्ताव General discussion. सभागृहात जनरल डिस्कशन 2022-23 वर्सां खातीर गोंय सरकारच्या अर्थसंकल्पा वयली सर्वसाधारण भासाभास. General discussion on budget. जनरल डिस्कशन. येस. ऑपोजिशन लिडर तुझे कोण उलोवपी म्हाका दिसता 5:30 पर्यंत Divide चल्ला तशा मरे. ठरला पयर आमची ठरला न्ही बीएस तुमचे This सायडीन आहे न्हू स्पीकर सर आमगेले आम्ही आज उलय म्हणटा. तू मुले आमगेले उलयतले 3 दीस आहे न्हू. स्पीकर साहेब हाय तुमच्यातला एकटो ना, उलयला मरे. एक मिनिट उलयताय एक मिनिट उलयताय आमचे ओपोजिशन बेंच जी आहा न्ही ते ताजे परत 3 पटीन चड रुलींग बेंच आहा. तुमकां So, time बरोबर, तीन एक पटीन मिनिट. दिला. फॉर एवरी 3 पीपल आम्ही एक पडटा ओ 4 लोक जावन आम्ही एक पडटा. सो तुमचे 4 8 तू नंबर दी मरे आम्ही आमचे दिता मागीर. Whip. पयलीं तू दी. सगळे फाल्यां मी आता या तर. आणि अरे उलय. ऐक रे ते आम्ही उलया बी ते आम्ही जाणा तुम्ही तुमचे नंबर दिया मरे. अरे अरे हे सायडीन या मागीर चलोवपाक दाखयत तुका कशें तें. पळय विजय सरदेसाय तांकां आनी कितें आपयता उरलेल्यांकूच हेवटेन आपयता आमी. रुलींग सायडी पळय तुमच्या सायडी दिया न्ही तुमी. ओपोजिशन करतलो न्ही तो. तुजो घाल्लोस हेवटेन येता. सो तेंक उलोवन दी आमी उलयताय स्पीकर सर. मायकल लोबो स्पीक. एल्टन स्टार्ट. तेंच्यांनी आयज पुस्तक हाडूंक ना. कोण उलयना हांव उलयतां पूण सुशेगाद उलयतां मातशें तांकां उलोवन दी. हांव तांकां रेस्पेद दितां. 4 ते जातकर हांव एकलो. ना रे तू उलय. तू जालो हांव काय कसो चार पयलो. स्पीकर सर हो एकटोच उलयलो काय एका 4 जाण लागतले. ना हांव स्पीकर सर आतां कितल्यांक सोंपतलें 7 वरांचेर न्ही. आतां मेरेन 7 मेरेन उलयता हांव. न्ही बरें नो प्रॉब्लेम. पयर ठरलं तुमी कोण उलयना आनी हांव उलयतां 7 मेरेन. सारकें तुका वाचून दिता बजेट म्हणटा कितें तें. 20 मिनिट्स. त्यांचो 1 वर 45 मिनिट ठरला टायम. बरोबर आयज ते कोण उलयना आसा ताका उलोवनी उरलेले आमचे 1 hour 20 minutes न्ही. चल नाल्यार फुडें कितें आज तुजें घाल मरे तुजें मातशें पळय मरे तुजो व्हीप ना व्हीप ऑपय. व्हीप कर मरे तुमचें. विजय सरदेसाय स्पीकर सर तशें न्ही. तूं उलयता उलय. एक मिनिट तुजें व्हीप तू नंबर काड. नंबर स्पीकराक दी मरे. राजेश तो न्ही तू उलोवपाक गरज ना. पळय तारीख उलोव नंबर विजय सरदेसाय उलयतलो मरे आयचे. ऑपोजिशन लिडर तांचे ते रुलींग सायड पळोवंक मेळटा. तुमचे सायडी तुमी उलया न्ही. बरें आहा मायकल लोबोन माला स्पीकर सर. मायकल लोबो उलोवन दी. आणि तुमचो कोणूच उलयना आयज. ना हांव आहा मरे उलयता. मायकल लोबो. चल मायकल उलय. श्री मायकल लोबो. सर कोण उलयना आमी उलयता पळय. एक हरशी आमी भरपूर उलोवपाक सोदता मरे. स्पीकर सर विदेशी उलयना. आल्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जो बजेट मांडलेलो आहा 2023-24 हेचेर डिस्कशन आनी सपोर्ट आनी वोट करपाक हांव उबो आहा. स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान रायटली थँक केला प्रायम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. He has given a special assistance of 571 crores for the state of Goa for the year 22-23. Speaker sir, हांव Honorable Chief Ministeraक खऱ्यांनीच
हो बजेट तेणें प्रेजेंट करतना सर्वसामान्य मनीस जो गरीबांतलो गरीब मनीस आहा, आमच्या गोंयान जो रुरल गोवान रावपी आनी तसोच अर्बन गोवान रावपी, तेजी काळजी करून तेजें दूख सजमोन हो बजेट प्रेजेंट केल्लो आहा स्पीकर सर. आनी खुबशी घोशणा ह्या बजेटान तेणें केल्ली आहा, रायट फ्रॉम ट्युरिजम सेक्टर टू एग्रीकल्चर सेक्टर टू इवन मायनींग डिपेंडन्स जे इतली वर्सां पिडीत आहले ते मायनींग कशें सुरवात करची, वेदर इट इज लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट, वेदर इट इज स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स म्हणजे आमचे स्पोर्ट्सान जे आतां नॅशनल गेम जावपाचे आहा तेजे खातीर हाव टू एलोकेट बजेट, हाव टू गिव देम द फॅसिलिटी in time bound manner, how to revive the health departments, various primary health centers, especially आमच्या भागान जे कांदोली प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा तेज्या खातीर स्पेशली 10 crores तेणें एलोकेशन दिल्लें आहा स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता ह्या टप्प्या टप्प्यांनी जे government आमी म्हणटा is a continuous process, definitely all this money will reach the departments concerned and will flow to the general public. Speaker sir, हांव इतलेशेच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता की बजेट एकदम बरें प्रेजेंट केल्लें आहा, तितून स्वयंपूर्ण गोवा आनी आत्मनिर्भर भारत हे तेणें पोवन केल्लें आहा. स्वयंपूर्ण गोवा जेन्ना आमी म्हणटा, जे पॉलिसीज अंडर स्वयंपूर्ण गोवा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान डिक्लेअर केल्यो आनी भागा भागांनी तांकां स्पेशली गोंयच्या लोकांक तेणें पावोशे केल्यो, ते गेल्या टर्मान कशे पावल्या ते आमी पळयल्ले आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे प्रॉमिसीस केल्ले गेल्या बजेटान ते फुलफील केल्या, ते तेणें गोंयच्या लोकांक दाखयल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता हे तेका सगळे लोकांनी थँक्यूय म्हटलां. तेणें जितक्यो गोंयान जे स्वयंपूर्ण गोवाच्यो यात्रा केल्यो, जे प्रोग्राम्स लाबयल्यो, तितून तेणी सगळे दाखयल्लें आहा. स्पीकर सर, हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की आमचो जो सेक्टर आहा आख्खे गोंयान, रायट फ्रॉम स्पिकराची कॉन्स्टिट्युएन्सी काणकोण भागांसून आमचे अप टू आरांबोल केरी, हो ट्युरिजम सेक्टराचो जो हितूनसून मोठ्या प्रमाणान आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जाता. आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जाताना आमचे गोंयचे भुरग्यांक कशें आमी स्वयंपूर्ण करूंक शकता, हाव वी कॅन मेक देम सेल्फ डिपेंडंट, हें चीफ मिनिस्टरान दाखयल्लें आहा. आनी बजेटान त्या आमच्या टॅक्सीवाल्यांक तेणें हाव दे कॅन एवेल द स्कीम ऑफ टेकिंग अ वेहिकल विच इज टोटली फायनान्स बाय द गव्हर्मेंट. आनी म्हाका दिसता अशे कितलेशेच स्किमी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ह्या बजेटान घातलेल्यो आहा. आनी स्पेशली when you speak about standing on own feet, आमचे शेकवाले आसतले ट्युरिजम सेक्टरांतले, तेंचे वेरियस इश्यूज आहा. गेल्या फावटी आमी पळयला की तेंकां बिकॉज ऑफ द सेवरेज लायन्स नॉट लेड बिहायंड द शेक, तेंची खुबशी शेकां बंद पडली. त्या खातीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ह्या बजेटान तेंकां ट्युरिजम सेक्टरान ऑर अंडर infrastructure development corporation GSIDC or under sewerage corporation तेंकां हे बजेटरी प्रोविजन करचे आनी तेंचो हो विशय सोडोवचो. आनी स्पेशली जे ट्युरिजम सेक्टरान वेगवेगळे हितून आहा, वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, शेक्स, प्रायवेट हार्ट्स, हे स्मूथली फंक्शन करपा खातीर जे सिंगल विंडो क्लियरन्स आमी उलयता, जे सिंगल विंडो क्लियरन्स म्हाका दिसता अजून पासून क्लॅरिटी येवंक ना तेजेर. ते म्हाका दिसता सिंगल विंडो क्लियरन्स म्हणजे कितें, सगळे डिपार्टमेंटाक पयशे एक टायमार वचपाचे, जी फी आहा ती एक टायमार जावपाक जाय.
because when a person starts his business आणि ते बिझनस स्टार्ट करतना ताका वेगवेगळे इश्यूज येता, वेगवेगळे प्रॉब्लमां येता आनी तो एवरी डिपार्टमेंटान भोंवता. म्हाका दिसता हें सिम्प्लिफाय करपाची गरज आहा आनी त्या खातीर गोंयांत जर तर आमी इन्वेस्टमेंट हाडटले, भायले इन्वेस्टमेंट हाडटले, इको फ्रेंडली इंडस्ट्री हाडटले, आमी जर तर ट्युरिजम रिलेटेड इंडस्ट्री हाडटली जाल्यार तांकां आमकां दाखोवचें पडटलें, स्पेशली आवर यूथ एंड इवन आवटसायडर्स हू आर कमींग. जो तर आमी फार्मा इंडस्ट्री हाडटल्यो, एट्रॅक्ट करतले गोंयांत, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीर तांकां आमकां दाखोवचें पडटलें हाव फ्रेंडली द गव्हर्मेंट इज वीथ द पीपल who are coming to establish eco-friendly industries, pharma industries, tourism-related businesses, tourism-related hotels, and other allied activities which can generate job opportunities for the youth of Goa. Speaker sir, म्हाका दिसता जॉब्साचेर उलयतना खुबशे भुरगे आमचे जे शिकलेले आहा ते अजून पासून तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळोंक ना. एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम्स ह्या बजेटान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान अनाउन्स केल्ले ते आतां सुरवात जाल्ली आहा, पूण म्हाका दिसता जी आमचो स्टेट आहा गोवा, it is a tourism related state and we have to focus more on this. There are so many activities our youth can take up, and I am very much confident that the allocation of this budget what Honorable Chief Minister has given for different departments, this should see the light of the day. The money should reach to the person who really requires the money to be utilized. Like when somebody wants a loan under Chief Minister Rozgar Yojana, various loans are being given, but tinga je issues aha, thodank guarantor lagta, konank ani kide lagta, je Honorable Chief Minister ninga uborilla in order to provide initial capital to IT startups or any other extended loan to through Chief Minister Rozgar Yojana scheme without any requirement of government guarantor as currently required under the scheme. म्हणजे हो जो तेंच्यांनी सांगला, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगला की आमी गॅरंटर काडटा, पूण ते अजुनी म्हाका दिसता इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना आनी हे जावपाची गरज आहा. आनी हेचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशनाय दिवपाक जाय की EDC लोन जेन्ना आमचो यूथ घेता बिझनस एस्टॅब्लिश करपाक, तेका सिम्प्लिफायड प्रोसिजर दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता सिम्प्लिफायड जेन्ना आमी प्रोसिजर दितले तेन्ना 100% आमचो यूथ सेल्फ एम्प्लॉयड जातलो, तो 4 जाणांक आनीक कामाक लायतलो. स्पीकर सर, हे जे अनाउन्समेंट केल्लें आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान, हितून म्हाका दिसता फुडें वचपाची गरज आहा. म्हाका उगडास येता की गोंयान जे आमचे फॉरेस्ट आहा तितून ह्या फॉरेस्टान ह्या सम ऑफ द वायल्ड लायफ सँक्च्युरीज जे आहा ते डेव्हलप करतले म्हणून अनाउन्समेंट केल्ले आहा. स्पेशली बॉन्डला जी आमची फॅसिलिटी आहा तितून आमकां भरपूर ट्युरिस्टांक थिंगासर हाडून वेगवेगळे एनिमल्स दाखोवंक जाता बाय ब्रिंगींग मोर एरिया अंडर दीस Bondla Zoo, and we can call it as a safari and not as a zoo. Animalank zooan म्हाका दिसता दवरपाचे बॉन करपाची गरज आहा आनी तेका सफारी करूंक जाय, दो दे आर एनक्लोज्ड इनसायड. आनी तितून कितलेशेच भुरग्यांक आमचे अनएम्प्लॉयड जे यूथ आहा गोंयचे, चेडे तशी चेडवां तांकां कामाक लावंक जाता थिंगा. म्हाका दिसता ते डेव्हलप करतना आदलो आमचो फॉरेस्ट मिनिस्टर जो आहा तेणें एनाउन्सूय केल्लें की आपूण बेगींतले बेगीन हें काम सुरवात करतलो. तेका बजेट एलोकेशन जे गोंय सरकार आनी केंद्र सरकार म्हणून आहा तेजे खातीर म्हाका दिसता दिवपाची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता हें जो जर आमी दितले जाल्यार हितूनसून एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भरपूर जातलें, गोंयचें नांव जातलें दॅट गोवा इज वन ऑफ द स्टेट हू हॅज स्टार्टेड अ डे सफारी in Goa which is for wildlife. Speaker sir, animal husbandryचेर हांव उलयता, जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान प्रॉमिसीस केला की एनिमल हजबंड्री which is veterinary services जे आमी दिता has been increased to rupees 179.56 crores.
स्पीकर सर, हांव इतलेंच लागून म्हणटा की आमी जेन्ना म्हणटा गोवा इज अ रॅबीज फ्री स्टेट, हे आमी दवरपाची गरज आहा. आमी पळयता की हे सगळे जे आमचे स्ट्रे डॉग्स आसूं, आमचे आतां आमी जेन्ना काव म्हणटा, आमी होली म्हणटा ताका, आमी गोंयान फॉर अ काव वी कॉल इट होली, बट वी हॅव सीन द होली कावज ऑन ऑल द रोड्स. कोणाचे शेत लायता थिंगासरूय ते वयता आनी शेत खाता. हे कोणे तरी आमचेच लोकांनी ते सोडलेले आहा. आनी स्पीकर सर, गव्हर्मेंटान प्रपोज केला, चीफ मिनिस्टरान प्रपोज केला बजेटान की आय प्रपोज न्यू स्कीम वेर local breed of cattle of Goa will be carried out with a budgetary allocation of rupees 5 crores. Mole veterinary dispensary will be completed. हे सगळे वस्तू घातल्या तितून. Milk production increase जातले म्हणून घातला सगळे. But I would want to add to this that Honorable Chief Minister needs to look into this stray cattle menace. आम्ही menace म्हणपाक लागले आता ताका. I think we need to be more sensitive towards this cattle. एक कॅटल सगळ्याक आतां आख्खे गोंयान वाडत आहा. तेंचे हे जे आहा ते वाडटा. म्हणजे आयज जर तर 10 कॅटलां पयली आमी जाल्यार विदीन 6 months यू विल सी द नंबर हॅज इन्क्रीज्ड, और विदीन 1 year दे हॅव इन्क्रीज मोर इन नंबर्स. सो वॉट आर वी गोइंग टू डू अबाउट दीस? हेचेर बजेट एलोकेशन म्हाका दिसना खंयसरूच की हे कॅटल पाउंड्स और जे गोशाळा ज्यो घातल्या, एक 2-3 आहात त्यो बरें काम करता. तांकां कॅटल फीड जे आहा ते सरकार दिता, पूण ते टायम टू टायम दिवपाची गरज आहा. तांकां वाडोवपाची गरज आहा. तेंचे जे फीड आहा ते वाडोवपाची गरज आहा. आनी तेचेर बजेट एलोकेशन जे दाखयल्लें आहा तितून ते इन्क्रीज करपाची गरज आहा. आनी स्पेशली एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज एक कॅटल पाउंड म्हणजे एक बरो एरिया डिमार्केट करून थिंगासर हे सगळे स्ट्रे कॅटल जे भोंवता सगळ्याक एक्सिडंट जाता रोडांचेर, हे बंद करपा खातीर हांकां हाडून थिंगासर तेंची काळजी घेवपाची गरज आहा. आनी ही गोशाळा जे आमी प्रपोज करता, CM म्हाका सांगलेलें तेणें आमी खुबशे स्वतेर घालया म्हणून, पूण आजून पासून तेजें काम सुरवात जावंक ना. एनिमल हजबंड्रीच्या अंडर हें जावचें. आनी जे म्हटल्यार 24/7 एनिमल ॲम्ब्युलन्स फॅसिलिटी जी सुरवात करता ती बेगींतल्या बेगीन सुरवात करची. आमी एनिमल ॲम्ब्युलन्स फॅसिलिटी आमी आयकता, तेजो नंबर जो आहा जो आमकां सगळे लोकल लोकांक, स्पेशली विलेज पंचायत्स, वॉर्ड मेंबर्स, जिल्हा पंचायत मेंबर्स, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह शूड हॅव दीज नंबर्स विथ देम. बट आजून पासून तो मेळोंक ना. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तेजी काळजी घेवची. आनी इम्प्लिमेंटेशन जे म्हटलां की इन दीस फायनान्शियल इयर 3.6 crores हॅव बीन मेड एवेलेबल टू दीस. हे बेगीन एवेलेबल करून दिवचे आनी हे ॲम्ब्युलन्स फॉर एनिमल हे बेगींतल्या बेगीन सुरवात करची. स्पीकर सर, आमी फिशरीजाचे खूब भाशेनी उलयता, म्हणजे फिशरीज प्रोडक्शन गोंयान सुबेज जावचें. आमचे यूथ जे आदी फिशींग एक्टिविटीजान आहले, आमचे जाणटे, तेंचे आयज भुरगे फिशींग एक्टिविटीन वचपाक सोदिना. दे डोंट वॉन्ट टू गो बिकॉज दे आर सेईंग देर आर सो मेनी इश्यूज. आनी बिगस्ट इश्यू इन दीस इज दॅट LED लायट. हेचेर कांयच हें दिवंक ना की आमी वी वील बाय मोर दीस म्हणून, म्हणजे बोट्स टू पेट्रोल and check that LED lights are stopped. म्हाका उगडास येता जेन्ना गोवा फॉरवर्ड आमचो विजय सरदेसाय सरकारान आहलो, तेणें इनिशिएटीव घेतलेली. आय हॅड ब्रॉट टू हिज नोटीस एंड आमी डेलिगेशन घेवन गेल्ले तेजे कडेन, आनी तेजो मंत्री आहलो तेजे सायडीक, आनी तेणें उतर दिलें की आमी LED फिशींग टोटल बॅन करतले म्हणून. आनी लॉ हाडलो आमी ह्या एसेंब्लीन. स्पीकर सर, इन दीस ऑगस्ट हावस वी ब्रॉट द लॉ and he was instrumental. I appreciate him on the floor of the house that he said I will give justice to all the traditional fishermen of the state of Goa, and it had stopped. Te sangta Speaker sir, LED fishing had stopped in the state of Goa, but eventually when they Janna Bab Vijay Sardesai went into opposition, then soon LED fishing parat suruvat zali.
आणि LED फिशिंग इतले मोठ्या प्रमाणात चालू आहे की आमचे बारीक फिशरमॅन जे आहा, आमचे कोस्टल बेल्टाचे जे भुरगे ह्या बिझनसान भितर येवपाक सोदता ते येवंक शकना, कित्याक तांकां नुस्तें मेळना. हे जे सगळे भायले कर्नाटकाचे, महाराष्ट्राचे, बाकीचे स्टेटीचे, गुजरात ते सायडीनसून येवन आमचे गोंयचे नुस्तें जे गोंयचे बॉर्डरीचेर आहा ते घेवन ते चल्ले, कित्याक ते LED बल्ब घालता थिंगा. स्पीकर सर, जे CMान सांगला हिंगासर, आय हॅव एलोकेटेड ₹100.43 crores फॉर फिशरीज डिपार्टमेंट. हेचे खऱ्यांनीच जे बजेट आहा ते मिनिस्टरान झगडोन घेवपाची गरज आहे. तुवें झगडोन घेवपाची गरज आहा, बेगीतले बेगीन घे. आनी जे तूं लोकां खातीर कितें करूंक शकता, वॉट यू कॅन डू इन दॅट बजेट, प्लीज टेल द ऑगस्ट हाऊस इन दीस असेंब्ली दॅट ह्या 18 दिसांक तूं सांग हे आपूण युथा खातीर करतलो, तुमी फिशींग एक्टिविटीज स्टार्ट करा म्हणून. आमचे यूथ जे फिशरमॅनाचे भुरगे आहा ते कितलेशेच बेकार आहा, ते हे धंदो चालू करूंक सोदता. तूं तांकां कशे नंबर दितलो, कॅनोचेर तांकां कितले सबसिडी आहा, सबसिडी तूं वाडयतलो, कमी करतलो, कितें करतलो ते हें सगळें सांगपाची गरज आहा. आनी स्पीकर सर, म्हाका दिसता जे एनफोर्समेंट जावपाक जाय LED फिशिंगाचेर ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेटी दिवपाची गरज आहा. कित्याक लॉ आहा, द लॉ इज दे, रूल इज दे दॅट नो LED फिशींग शूड बी अलाउड इन द स्टेट ऑफ गोवा म्हणून हे लॉ आहा, पूण हे मोठ्या प्रमाणात चलता आनी हे बंद जावपाची गरज आहा. स्पीकर सर, सोशल वेलफेरान म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे आदले स्किमी आहा त्यो तश्यो दवरल्या आनी ते आमचे गोंयकारांक जे कितें पयशे येता म्हयन्याच्या म्हयन्या ते येवचे म्हणून तेणें ही स्कीम सगल्यो एकूय बंद करिनासतना स्कीम चालू दवरल्या. एकदम बरी गजाल. पूण हांव अनेकदां उगडास करूंक सोदता चीफ मिनिस्टराक की हे जे जाणट्यांचे पयशे आहा, दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम, आमचे महिलांचे पयशे आहा, जे गृह आधार स्कीम, स्पेशली फॉर द स्पेशल चायल्ड जे पयशे येता, 3,500 येता, 3,000 येता, हे सगळे पयशे टायम टू टायम. आनी हांव खऱ्यांनीच म्हाका आयज म्हणून अशें दिसता की आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर जो आहा सुभाष, तेणें खऱ्यांनीच ह्या डिपार्टमेंटाक फर्स्ट टायम जस्टीस दिल्या. अँड आय एप्रिशिएट यू फॉर युअर हार्ड वर्क वॉट यू आर डुईंग in this department, and you have really gone to the chief minister. माझ्या फुडल्यान तरी 2-3 फावटी मिटींग जाल्यो की त्या टायमार मातशे पयशे डिले जाले वचपाक आनी तो येवन तिगांच बसतालो आनी पयले तेजे शब्द आसतालो पयशे पावोंक ना, पयशे लोकांचे हितून पावोंक ना, स्पेशल चिल्ड्रनाचे हितून मातशे डिले जाल्या, CM मातशे पयले ते रिलीज कर. आय एप्रिशिएट यू फॉर दॅट. कित्याक खंयचोच मंत्री केन्ना येवन सांगोंक ना आसले की चीफ मिनिस्टर की ते तेंचे पयशे पावोंक ना म्हणून. तूं ते सांगता आनी करून घेता. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो अवेअर दॅट लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर दीस मनी एवरी मंथ टू कम. आय एप्रिशिएट युअर वर्क, बट आय वॉन्ट दीस मनी टू कम एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ. अशें जावपाक जाय की म्हयन्याचे 1 तारखेर तेंच्या अकाउंटान हे पयशे येवपाक जाय. स्पेशल चायल्ड जो आसता तेका ते मेडिसीन हाडपाक ते पयशे जाय पडटा, तेजे मंथली मेडिसीन आसता तेका डॉक्टरा कडेन वयचो पडटा, तेजे कितें वस्तू लागता तेका 15 दिसाच्यो फुडल्या 20 दिसाच्यो ते हाडटा. इवन जाणटी आमची दे डोंट डिपेंड ऑन देयर चिल्ड्रन, दे वॉट एवर मनी दे गेट दे आर लिवींग ऑन दॅट. दे गो अँड पे देयर रेशन बील, ते शॉपाचेर पयशे आसता, डॉक्टराचे म्हयन्याचे पयशे दिवपाक जाय, ते फार्मासीचे पयशे दिवपाक जाय, ते व्हरोन ते दिता. स्पीकर सर, म्हाका दिसता जे बजेट एलोकेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिला ते बरें एकदम गोष्ट आहा. ते मिड डे स्कीम जी आहा ती भरपूर तितून बोबाव चालू आहा की तो बंद जावपाचो चालू जावपाचें आहा. आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप करताले तेंचे कडसून काडून आनी कोणाक दिवपाचें आहा. तेजेर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान क्लॅरिटी दिवपाची गरज आहा. आनी पीपल आर वेटिंग to see that all these things fall in place. Speaker sir, cooperation department is very important, which is getting neglected in the state of Goa. Cooperation department and खूबशे issues आहा आनी म्हाका दिसता हे जे cooperative credit societies जे आहा तेजी credibility जी आहा खूब जाणांचे पयशे खावन कोण गेले कितें जालें तेजी एवरी असेंब्लीक हिंगासर आमी वयर काडटा. आनी बजेट एलोकेशन म्हाका दिसता व्हडलेशें कांय ना हितून, पूण 2-3 अश्यो सोसायटी आहा तेंच्यांनी कोट्यांनी लोकांचे पयशे हाडल्या
आनी गोंयचे लोक अजुनी पासून चीफ मिनिस्टराक लेटरां कोत्ता, प्रत्येक आमदाराक लेटर कोत्ता. म्हाकाय खूब लेटरां येयल्लीं आहा की बाबा आमचे पयशे केन्ना मेवतले पळय ते. आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मस्ट हॅव टोल्ड आवर minister to look into this matter to see how you can put in your efforts and see that this is justice is given. Speaker sir, जे आमी सदांच उलयता की उसाचो कारखानो म्हणून एवरी असेंब्ली दुखलत गेल्या. म्हाका हिंगा आयज 12 वर्सां जालीं. आमी ते अजून पासून उलयता. वी वील रिवायव sugarcane in the state of Goa. We will do this, we will do that. Honorable Minister and amcho Chief Minister, they are aware of this issue, and I request them to give justice to our sugarcane farmers and increase the production of the sugarcane in the state of Goa so that our youth take up farming. Speaker sir, education, higher education हाचेर उलयता जाल्यार म्हाका दिसता Chief Ministeraन तेजेर justice दिल्ले आहा. जे खुबशे लोक उलयता आयज की न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेर डिस्कशन जावपाक जाय, आनी कितें जावपाक जाय, क्लॅरिटी येवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हेजेर 100% चीफ मिनिस्टर वील गिव जस्टीस. आनी म्हाका दिसता जोर तर हायर एड्युकेशन आसूं, स्कूल एड्युकेशन आसूं, हेचेर सुबेज आनीक जितके हे एलोकेशन ऑफ बजेट दिता तितले कमी. बिकॉज एड्युकेशन म्हणजे कितें? Education is the foundation of the country. Education is the foundation of our state. आमची जो तर स्टेट वयर सरतली जाल्यार सगळ्या भुरग्यांनी शिकपाक जाय. नॉट ओन्ली SSC, 12th or graduation, they have to be skilled also. म्हणजे फुडें कितें कोत्तलो तूं? कोण डॉक्टर जातलो, कोण नर्स जातलो, कोण आनी कितें जातलो. पण तेचे भायर how are we going to see that all the youth, especially the youth who are sitting on top, how they will get jobs? It's not only passing out 12th or graduation. They should also come up with ideas. The government should come up with ideas where they can go in for special courses, diploma, degree, various different. म्हणजे ते खूप कमी आहे. Number of seats are very less. How are we going to cope up with this? कोण जो तर फाल्यां IHM वचोंक सोदता, seats are so negligible. कोण MBBS करूंक सोदता, seats are so negligible. A good person who has got slight less marks cannot become a doctor because तेजे नाव 2 नंबर सकला येयले. इतली सीट्स आहा, 50 सीट्स आहा, तेजे 52nd येयले, तो उरलो फाटी. तेजे कडेन पयशे ना वचोन कोट्यांनी पयशे फारीक करपाक. He doesn't have 5-10 crores to go to other state and pay and become a doctor. I think we should start thinking about all these things so that our youth who are trying to migrate from this state of Goa, they are trying to migrate, go to Canada, go to America, go to London, go to other countries so that their children in the future will get all these facilities. We should try and give it over here only. आमी हिंगासरूच दिवपाची गरज आहा. Goa is a progressive state. म्हाका progressive state हांव जेन्ना म्हणटा, this can become one of the best destination in the world as far as tourism is concerned. So there are so many facilities, so many scopes where our youth can take up different types of line in trade, in business. तांकां शिकोवपाची आयज म्हाका दिसता गरज आहा. आनी त्या खातीर जे स्कूल एड्युकेशनाक जे बजेट दिता, हायर एड्युकेशनाक जे बजेट दिता, ते खऱ्यांनीच बरें दिल्लें आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान. पूण आनीक जो तर वाडोवपाचें दिसता जाल्यार ते वाडोवपाची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता when we talk about आतां आमी ग्रांट इन एड, म्हाका दिसता डबल पार्ट टायम हे ते सगळे टिचरींचो विशय एकदांच चीफ मिनिस्टरान काबार करपाक जाय. पार्ट टायम कॉन्ट्रॅक्ट आनी हे ते आसूंक पारना. स्पीकर सर, कितलेशेच जाण तुमचे कडेन येतात, आमी डबल पार्ट टायम आहा, आमी पार्ट टायम आहा, आमी कॉन्ट्रॅक्ट आहा, आमी पार्ट सॅलरीचेर आहा, आमी 2 म्हयन्याचे सॅलरीचेर आहा, आमी 3 म्हयन्याचे, हे बंद जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हेंकां सगल्यांक जी इतली वर्सां ही आमच्यो टिचरी शिकयता, 10-10 वर्सां जालीं, 8-8 वर्सां जालीं. म्हाका उगडास आहा, आदले चीफ मिनिस्टरान हिंगा उतर दिल्ले, ह्याच सभागृहान उतर दिल्ले. कितें
की वी वील सी दॅट ऑल दीज इश्यूज आर रिजॉल्व म्हणून. एकदांच आमी हें सोंपोवया म्हणून. आनी तेन्ना हें जाल्लें इशू एक कंप्युटर टिचर्स जे आहल्यो सगळे हितूनी हायर सेकंडरीनी तांकां रेग्युलरायजूय केल्ले, तेंचे न्यू इंटरव्यू केलो आनी तांकां सगळ्यांक रेग्युलरायज केले. अशें म्हाका दिसता वन टायम सगळे हे टिचरींग स्पेशली टिचर्स दे कॅनॉट बी पार्ट टायम एंड डबल पार्ट टायम. देर हॅव टू बी टिचर्स. दे शूड बी कॉल्ड एज टिचर्स एंड दे शूड नॉट बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रॅक्ट टिचर्स. आयज येयलो 6 म्हयने येयले आनी तेजे उपरांत दुसरी टिचर येयली अशें जावंक पडना. स्पिकर सर, म्हाका दिसता हे इशू सॉल्व जावपाक जाय. स्पिकर सर, रेव्हेन्यूवाक म्हाका दिसता खुबशे वस्तू उलयल्ल्या आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता हाव टू इन्क्रीज द रेव्हेन्यू ऑफ द स्टेट थ्रू डिफरंट थिंग्स ते चालूच आहा. पूण हितून हांव एकूच एड करूंक सोदता, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता की रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान ज्यो रेट्स आहा लँड रेट्स आहा ते वेरी जायत आहा. हांव जर तर फाल्यां वचोन सेल्यूट करूंक गेलो म्हापसा लँडाची सेल्यूट करूंक गेलो जाल्यार तेजी प्रायस आहा तर तूं फिक्स प्रायस इज से 5,000. सब रजिस्टर म्हणटा 10,000 फारीक कर. ना, आपल्या कडेन सेल्यूट म्हणटा 15,000ची जाल्ली आहा, 20,000ची जाल्ली आहा. दॅट कॅनॉट बी द केस. वेन यू आर सेईंग that the notified land rate is this, how it can be double up just because somebody has made a sale deed of 25,000? The rate is 5,000, somebody has made a sale deed of 25,000. It is not my problem. So this should be cleared, because a lot of parents, when they do a gift deed for their children or they do a sale deed or a partition deed, this is the main problem they are facing and they are all coming to us. सगळे 40 आमदाराच्या घरा लागीं येता लोक आनी म्हणटा आमी आमच्या चेडवांक पार्टिशन करून दिवंक सोदता, चेड्यांक पार्टिशन करून दिवंक सोदता, गिफ्ट डीड करूंक सोदता. रेट आहा नोटिफायड 5,000, आमकां सांगता 10,000 फारीक कर. म्हाका दिसता हें रॉंग आहा. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेचेर क्लॅरिटी दिवपाची गरज आहा आनी सांगपाची गरज आहा. स्पिकर सर, सायन्स टेक्नॉलॉजी एंड वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर म्हाका दिसता आदी बजेट एलोकेशन खूब केल्लें, पयशेय दिले, बरें काम जाल्लें आहा. 221.15 crore बजेट एलोकेशन ह्या डिपार्टमेंटाक दिलें. हें न्यू डिपार्टमेंट आमी घडोवन हाडलेलें त्या टायमार. आनी म्हाका दिसता हे डिपार्टमेंटान बरें काम केलें. नॉट बिकॉज आय वॉज मिनिस्टर देन. बरें काम केलें. तुमचे हितून म्हापसाचो इतलो लिगसी वेस्ट आहलो तो ट्रीट केलो, मडगांवचो केलो, सनसोडाचो केलो. पूण आमी फेल जाले एकूच जाग्यार सोंसड्यार, की तो प्लांट जो आमी प्रॉमीस केल्लो तो घालूंक पावोंक ना. बट नॉर्थ गोवा आमचे 250 टन्स आहा, सावथ गोवा 100 टन्स आहा. आनी आनेकूय प्लांट घालपाक आहले आमी सोंसड्याचेर, तो आमचो फाटीं उरलो. तेजेर हें चालू आहलें, म्हणजे ऑल द पेपर वर्क वॉज गोईंग ऑन. बट आय फील दॅट the plant over there for that 2 or 3 neighboring constituencies and Margaon and Fatorda should come up over there on war footing. आणि म्हाका दिसता हें उतर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरानूय दिल्लें ह्या हावजान. आनी बजेट एलोकेशन जेन्ना आमी 221.15 crore म्हणटा तितून म्हाका दिसता इजी नाबार्ड वील गिव अ लोन टू द गव्हर्मेंट एंड दॅट थिंग कॅन कम अप. बिकॉज टुडे दे आर टॉकिंग अबाउट सेंडिंग वेस्ट सोसडो म्हणजे मारगांव आणि फातोर्डा and part of Naveli, they are thinking of sending waste in our plant where we are already overloaded. आमचे 250 tons every day cross जाता. Our wet waste is crossing 250 tons on daily basis because we are taking Panjim waste. आणि म्हाका दिसता honorable chief minister should immediately think about this. जे उतर बाब विजय सरदेसाय आणि दिगंबर कामत देन लीडर ऑफ ऑपोजिशनाक दिल्ले म्हाज्या फुडल्यान ते पाळपाची गरज आहा. कित्याक तेंचो वेस्ट आमकां नाका. वेट वेस्ट तेंचो इतलो पयसून मडगांवसून सालिगांव येवप म्हणजे खूब पयस जालें तें. आनी त्या खातीर जे उतर दिल्लें त्या टायमार आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत वील ऑनर द वर्ड in the interest of the people of Goa, in the interest of people of Fatorda, Naveli, Margaon, and म्हाका दिसता surrounding areas, because that place is in really bad condition. It requires a upgraded solid waste management plant over there. We had finalized the plant, what plant will come
Bab Digambar Kamath, Vijay Sardesai knows about it, and I am very much confident that Honorable Chief Minister will, the budget allocation je dille ha, plus NABARD will do justice to South Goa, especially to Salsette. Speaker sir, Home Department budget allocation भरपूर केल्ले हा, पण जे होम डिपार्टमेंटानसून रेव्हेन्यू जो हाडपाक लायला ते म्हाका दिसता खंय तरी इनजस्टीस जाता. जे वायट युनिफॉर्म आमचे ट्रॅफिक सेल जे स्टॉप करीत आहा सगल्यांक, कोणाक हेल्मेट आहा तांकांय स्टॉप करता आनी तांकां सांगता हो डॉक्युमेंट दी, तो डॉक्युमेंट दी, तो डॉक्युमेंट मागपाची गरज ना. आयज तुका डॉक्युमेंट सगळे कळटा. तुजे एक ऑन युअर सेल फोन यू जस्ट लॉग इन and you will get it. So, but there are tourists who are suffering in this. Amche local, amche Indian tourists who are coming in the state of Goa for the purpose of tourism. They are coming here for 3 nights, 4 nights. 4 दिसांक रावपी लोक आहा ते आमकां कंप्लेन दिता. कितें कंप्लेन दिता? आमदाराक कंप्लेन दिता, पंचायतीन कंप्लेन दिता. म्हणजे जे कोणाक इसादता ते किसको कंप्लेन देना की that we are being stopped at 10 places. We went from Anjuna to South Goa on a motorcycle or in a car. We were stopped at 10 places and we were harassed at 10 places. Goa police does good job, but ह्या हितून तेंचे नाव पिड्यार जाता. जेन्ना ते म्हणटा आमकां 10 स्वतेचेर आडयता आनी 10 स्वतेचेर हॅरेस करता. It should not be the case of revenue generation for the state. Tourists cannot be by imposing fine on a tourist, that cannot be revenue generation. You are sending a wrong signal. Speaker sir, you go to any country in the world and you see if you are being stopped. तू no entry in बसून वसत जाल्यार तुका ते स्टॉप करतले आनी सांगतले sir you are come in no entry म्हणटले. They know that you are a tourist. You have taken a car. You have come in a no entry. They will not fine you. They know that you have done it not intentionally, you have done by mistake. They will tell you to take this U-turn and go back and go. म्हाका दिसता Honorable Chief Ministeran clear instruction दिवपाची गरज आहा that tourists म्हणजे अतिथी देवो भव, they are our bread and butter. They are coming in the state to give us revenue. They are coming in the state so that the revenue of the state increases, that the state coffers gets GST. All our youth who are unemployed are employed because of them, and we cannot harass them. And म्हाका दिसता ही message loud and clear वचपाची गरज आहा. Speaker sir, we all 40 MLAs are responsible for the 15 lakh population of the state of Goa. We are being elected by them. The only revenue generation of the state today is tourism. पण आम्ही हॅरेस करता ट्युरिस्टांक. कशें जातलें स्पीकर सर? आमीच हॅरेस करता. We are all responsible. We cannot say we are in opposition. फाल्यां वेन्जी म्हणूंक शकना आपूण कोस्टल बेल्टाचो MLA. I cannot do anything. I am in opposition. No. We collectively will have to tell Chief Minister that the tourists cannot be harassed. जाल्लें आहा. तूं पळय, slowly you will see the quality of your tourists will decline if this continues. We will have to explain again and again. This is very important. I have brought it to the notice that Home Department is also getting lot of revenue from challans. Challan is not the solution. Challan is not the solution. Speaker sir, fire and emergency services ha koi bharpur budget allocation dilla and it has increased by 22%, 21.56%, which is 129 crore. But coastal belt does not have fire and emergency vehicles. I doubt if there are any in South Goa, but we do not have. Anjuna, Vagator, Shapora, Morja, Arambol, Keri, Kalangut, Kandolim, Baga, Arpora, we are depending on MAPSA, we are depending on Pilen. By the time the fire and emergency service vehicle reaches the shore on the restaurant side or in a guest house, everything is finished. Uzo yedo odlo lagta ki teso gobor zale kai te pavta. I am not saying they are not working. Fire and emergency services are ready to work. We have placed, but the Honorable Chief Minister has to give allocation of this budget to see that the new vehicles are purchased.
आनी म्हाका दिसता ऑर्डर घालपाची आयज गरज आहा टू whichever is that company to bring one vehicle for Anjuna Vagadar Shapora, one vehicle for Morja Arambol Keri, one vehicle for Kalangut Kandolim Baga. जायच ती ना जाल्यार सगळे हुंय स्पा केलो उजो लागता. इट्स अ ट्युरिस्ट इज नॉट सेफ एज फार एज फायर एंड इमर्जन्सी इज कन्सर्न. जे रेस्टॉरंटांनी बसता केन्ना उजो लागता थिंगा, जो तर लागीं फायर ब्रिगेड आल्यार येवन पालयतले. स्पीकर सर, फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीजान जेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बजेट एलोकेशन केला तितून म्हाका दिसता जे आमकां अपग्रेडेशन करपाक जाय, अपग्रेडेशन ऑफ दीस डिपार्टमेंट, नॉट ओन्ली एज फार एज फायर ब्रिगेड्स आर कन्सर्न, नॅचरल कॅलेमिटी जेन्ना जाता तेन्ना आमचे कडेन सगळी मशिनरी आसपाक जाय. आमी हिंगा ह्या ऑगस्ट हावजान खूब डिबेट केल्या. स्टॉर्म्स येता, कितलेच भाशेची हिंगासर पावसान त्रास जाता, झाडां कातरपाक आमचे कडेन खरवती आसना. हे सगल्यो वस्तू जे आमकां लागता तितल्यो हाडपाची गरज आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता आर्किओलॉजीचेर उलयतना हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की आमचे फोर्ट्स जे निग्लेक्टेड आहा, शापोरा फोर्ट आमचो निग्लेक्टेड आहा, तितून बजेट एलोकेशन दिवचे. 20 crore जे हे केला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हिंगासर दवरल्या ते खूब कमी आहा. इन्क्रीज केल्या म्हणटा ते 19.33%, 47.59 crore हे आमकां बजेट दिल्लो आहा. पूण एटलिस्ट एक 10 कोटी तरी मोडून हो फोर्ट थिंगासर क्रम्बल जाता, पडटा, तो सारको करचो. म्हणजे एटलिस्ट ब्रिंग इट इन शेप. अ लॉट ऑफ ट्युरिस्ट आर कमिंग ओवर देर अँड चार्ज देम. Tourist is ready to pay today. You charge them 150-200 rupees as entry fee. You will get a revenue of more than 3-4 lakhs every day. 100% पयशे जे सरकार मोडटलो हे जे आदले फोर्ट्स आहा तेंचेर ते परतून येतले, गव्हर्मेंट कॉफर्सान परतून येतले, ही गॅरंटी आहा. कित्याक तितले ट्युरिस्ट गोंयान येता. आनी हे जे डिपार्टमेंटान जितके बजेट एलोकेशन केला ते रायटली यूज जावचे हे म्हाजें मागणें आहा. स्पीकर सर, आनी कोण उलोवपाचो ना पळय, ब्लँक आहा सगळें. हांव उलयत रावता. आनी कोण आहा? कोण आहा? कोण आहा आनी कोण आहा? Speaker sir, let me bring light in the department of PWD. जे बजेट एलोकेशन केला PWDन ती बरी पळोवपाक बरें दिसता आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बजेटूय दितलो. बट ते रायट युटिलायजेशन ऑफ फंड्स जावपाची गरज आहा. वॉटर स्कॅसिटी, इतलो पावस गोंयान पडटा, आमी म्हणटा भायर सरपाक मेळना, केन्ना भायर सरो केन्ना भायर, इतलो पावस येता. पूण आमी आनीक 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यांनी रडटले उदकाक. वी क्राय फॉर वॉटर, देर इज नो वॉटर. म्हणजे डिस्ट्रिब्युशन ऑफ वॉटर इज नॉट हॅपनिंग द वे इट शूड हॅपन. पावस इतलो येता, भायर सरोंक मेळना. पूण 1 म्हयन्यान तुमीच सगळे फोन मारतले डिपार्टमेंटान आनी म्हणटले अरे उदक ना मरे नॉक, कित्याक लोक तुमच्या घरा येतले. आनी हे केन्ना पासून आमी उलयतले? 12 वर्सां जालीं हांव उलयतां हिंगा. 12 years have passed. I am talking the same language that there is no proper distribution of water. Augmentation of water which has to take place in Asnora is not happening properly. There is no proper mechanism to check which engineer is responsible over there at the night, who is augmenting, who is distributing water. Distribution जायना. आनी आमी म्हणटा आमचे कडेन भरपूर उदक आहा, सरप्लस उदक आहा, सगळें आहा, कांय ना. आनी म्हाका दिसता आमी सगळे आमदार रिस्पॉन्सिबल आनी आमी चीफ मिनिस्टराक हे सांगपाची गरज आहा जी जितकी पायपलायन घालता ती युजलेस अंटील एंड अनलेस वी डू नॉट सेंड वॉटर इन दॅट पायपलायन. आनी ते खातीर जे वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जावपाक जाय तेचेर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 2-3 फावटी मिटिंगी घेतल्यो. कामूय स्टार्ट जालें पूण थोडे सोदेर अशेंच काम बंद पडलेलें आहा. 30 MLDचो प्लांट
आसनोरा बांदलेलो आहा. कितली वर्सां जाली? 5 वर्सां. आनी 5 वर्सां जाली अजून पासून तेजें काम सुरवात जायना. भितर ती मशिनरी जी घालपाक जाय ती सुरवात जायना. कित्याक तांकां एक पोनाक हुंय पायपलायन मेवली आदली आनी ती हुंय चालू आहा आनी त्या खातीर थिंगासर हुंय तो प्लांट घालूंक मेवना. आतां कितले पयशे मोडले ते ऑनरेबल PWD मिनिस्टर मागीर सांगतलो घोडेक आमकां. पूण आमकां उदक ना, बार्देसच्या लोकांक उदक ना. आनी म्हाका दिसता बार्देसचे सगळे आमदार हिंगा आहा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगपाची गरज आहा. This problem is not only over here, this problem is all over Goa. And in future we will fight. One constituency will fight with the next constituency. अरे माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमकां उदक येता मरे पूण आमकां येयना. हांव बंद करतलो. सगळे लोक येतले थिंगान उबे रावतले पायपलायनीचेर. बंद कर म्हणटले थिंगासरलो तो हें आहा पळय तो तेजो कंट्रोल आहा पळय तो. आनी म्हाका दिसता हें जावपाक जायना. आनी हें जर आमी करतले जाल्यार प्लॅनिंग करपाची गरज आहा. जे भाशेन आमी प्लॅनिंग केलें की गोंयान गार्बेज पडची न्हू, अशें ढीग जावचें न्हू म्हणून आमी बरे प्लांट घातले नॉर्थ आनी सावथ. आनी आतां चीफ मिनिस्टर विजयाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय घालतलो. हितून आमचे गार्बेजचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. तशें उदकाचे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय, इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय. आनी हे सॉल्व जायना जाल्यार आमी उलयतातूच दितले, भाशणांच दितले. भाशणां दिवन पोट भरना. लोक म्हणटा तुमकां आमी निवडून हाडल्या, आमकां लायट जायी. तुमकां आमी निवडून हाडल्या, आमकां उदक 24 hours जाय. आमी एकूय ऑर दिवंक शकना तांकां. आनी ते खातीर चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिसता बजेट एलोकेशन जें केलां तें सिरियसली बसोन चिंतून ते पयशे दिवपाची गरज आहा. खंयचे खंय टेंडर दिलो आनी बेश्टे घातले थिंगा पायपलायनी, कांय अर्थ ना. आदी ते बांच केबल म्हणून घातलेले. बांच केबल कोट्यांनी पयशे मोडले, कोट्यांनी crores of rupees. ऑल इन द ड्रेन, ऑल इन द ड्रेन. सगळे बांच केबल काडटा आतां, चालू आहा काडप. फेल हुंय ती टॅक्नॉलॉजी फेल. स्पीकर सर अशें जावंक जायना. दीस इज पब्लीक मनी आनी पब्लीक मनी वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट मनी. आनी वी कॅनॉट जस्ट वॉश आवर हँड्स एंड से ना आतां ती टॅक्नॉलॉजी सारकी ना म्हणून. स्पीकर सर, Honorable Chief Minister should seriously think about water scarcity in the state of Goa. We all say there is lot of water, but the distribution is not happening. Augmentation of water is not happening. Treatment plants and थिंगासोर खाली उदक आहा पूण ट्रीट जायना. जे थोड्यांक उदक येता तांकां येता, उरलेले सगळे आर थर्स्टी म्हणटा पळय ते. तशें जावंक जायना स्पीकर सर. स्पीकर सर, when we talk about roads, गोंयान म्हाका दिसता खूब बरे रोड आहा दुसरे स्टेटाक वचून. आमी पळयल्ले आहा गूड रोड्स आर देर, बट म्हाका दिसता ते मेनटेन करपाची गरज आहा. आनी तेजे फुडें वयताना स्पीकर सर, एक्सायज डिपार्टमेंटान जी आमची गोंयची फेणी म्हणून हेरिटेज ड्रिंक डिक्लेअर केल्लें आहा, हेका प्रमोट करपाची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता प्रमोट कोण करतले जाल्यार आमीच करचे पडटले गोंयकारांनी. कित्याक भायले लोक येवन ते आमचे प्रमोट करूंक शकना. आनी जे कोण हिंगासर फेणी काडटा तांकां बॉटलिंग करपाक जो हेल्प स्टेटीचो लागतलो, जो डिपार्टमेंटाचो लागतलो, तो दिवपाची गरज आहा. आनी दीस फेणी शूड बी मेड अवेलेबल in all the liquor outlets outside our state of Goa. So that Goa should be recognized also that we have our local drink. जे आमी खूब जाण म्हणटा आतां टकिला. गोवा फेणी इज ऑल्सो टकिला ऑफ गोवा. सो तेका प्रमोट करपाची गरज आहा. आनी ते खातीर चीफ मिनिस्टरान बजेट एलोकेशन जे हितून केला ते तांकांय दिवपाची गरज आहा. जे कोण प्रमोट करतलो तांकांय दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, प्रोविदोरियाचेर उलयतना प्रोविजन ऑफ 18.70 crores केला. आनी म्हाका दिसता खुबशे स्वतेर प्रोविदोरियाची लँड आहा वीच इज नॉन युटिलायज्ड. हांव म्हणटा की थिंगासोर तेंच्या खातीरूच कितें करचें सरकारान. आनी तेजे रेंटलानूच आमकां ते हे सरकारा कडसून पयशे आनी घेवपाची गरज ना. 18.70 crores न्हू 20 crores येतले. कितकेशेच स्वतेर बरे लँड आहा which is non utilized. It is in the name of Providoria
आदी खुबशे जाणांनी हे लँड प्रोविदोरियाक म्हणून गव्हर्मेंटाक गिफ्ट केल्ल्या. म्हाका उगडास येता की आमचे कांदोली एक बरें आदलें घर आबाद फार्याचें घर प्रोविदोरियाक दिल्लें आनी तेजे सायडीक एक व्हडली लँड आहा से अरावंड 10,000 स्क्वेअर मिटर. ती अशी आयडल आहा आनी ती एन्करेज जायता, ती बंद जावपाक जाय. एन्करेजमेंट ताका कंपाउंड घालूंक जाय. Put it to use. Don't sell it away. Put it to use, and that income which is coming from that, हे आतां सारकें इनकम. इफ इट कम्स फ्रॉम दॅट, इट शूड बी यूज ओनली फॉर प्रोविदोरिया. अशी कितकीशीच जाणां चेडे चेडवां जाणटी आमची, तांकां घर ना, होमलस आहा, तांकां शेल्टर मेवतलो. आमी खूब फाटी फोन मारता प्रोविदोरियाक की उमको जाणटी आहा, तुमी तांकां घेयात. ते म्हणटा जागो ना, आनी खऱ्यांनीच जागो ना. So new homes can be built as far as Providoria is concerned. Speaker sir, खूब हितून आमी उलयल्ले आहा, पण म्हाका दिसता जे काम जावपाक जाय ते चीफ मिनिस्टरान आपल्या मनान दवरला. पूण ते टू पुट टू यूज द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, मिनिस्टर्स आर देर, chairmans are there, they all need to work hand in hand and see that this money which is allocated in this budget, what is the meaning of the budget? Budget is finally allocation of money to different departments which will reach to the poorest and poor and to everyone, so that once this allocation is done, income and expenditure, once this expenditure which is done after the income which comes in should finally reach to the CM सदांच म्हणटा सगळे टू द लास्ट मॅन ऑफ द सोसायटी. जो तर हे लास्ट मॅन ऑफ द सोसायटी जो तर हे पयशे पावपाक जाय जाल्यार आमकां काम करचें पडटलें. बजट एकदम बरो आहा. बजटान भरपूर वस्तू, भरपूर स्किमी, भरपूर गरिबां खातीर, बिजनसा खातीर, बिजनसमॅना खातीर खूब वस्तू घातल्या. पूण खऱ्यांनीच काम करतलो जाल्यार सगळ्यांनी मेळोन काम करचें पडटलें. आनी तेन्नाच एंड ऑफ द इयर वी कॅन से दॅट द बजट which was presented by Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant was very good budget. तितून बारीक लोकां खातीर रुरल डेव्हलपमेंटान हिंगा कितलेशेच बरयला 221.46 crores. खूब जाता तो बजट. बट वेदर इट वील रीच टू दॅट पर्सन इन द रुरल एरिया, वेदर ही वील गेट द जॉब. म्हाका उगडास येता आमी RDN आसले पळय तेन्ना आमी सगळे लास्ट मॅन ऑफ द सोसायटी, वी गेव दॅम एम्प्लॉयमेंट, वी ब्रॉट मनी फ्रॉम द सेंटर, डायरेक्ट क्रेडीट टू द अकाउंट. म्हाका दिसता हें आतां कितलेसो तेंप जाला, आतां बंद आहाय. हें जावपाची गरज आहा स्पिकर सर. आनी जस्टीस शूड बी गिवन टू ऑल द पीपल हू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर इट, सो दॅट दीस मनी शूड बी रायटली युटिलायज. एंड Honorable Chief Minister should oversee that this money goes to the last man of the society. Thank you, Speaker sir, for allowing me to speak. Daji Salkar. स्पीकर सर, आज हांव बजेटाच्या डिस्कशनाचेर उलयता आसतना सगळ्यान पयलीं आमचे मुखेलमंत्री हांकां धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आज जे सगळ्यान पयली एक बरी गोश्ट जाल्या म्हणटा ती ह्या बजेटान नवे टॅक्सीस ना, लोकांचेर नवे टॅक्सीस लादनासतना प्रत्येक क्षेत्राक टच करून म्हाका दिसता हे बजेट केल्लें आसा. आनी आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या बजेटान स्ट्रेस केला म्हणटा तो हेल्थ सॅक्टर, एड्युकेशन आनी एग्रीकल्चर, जे 3 मेजर सॅक्टर्स आसा तांचेर स्ट्रेस केला. आनी बाकीचे म्हणजे PWD आसूं नाल्यार बाकीची खंयचीय डिपार्टमेंट्स आसूं जी मेजर डिपार्टमेंट्स आसा तांचे बजेट एलोकेशन चड केलां. स्पीकर सर, कालूच एका गाडयेच्या इनॉग्रेशनाक अनविलिंग सेरेमनीक हांव आशिल्लो आनी थंय एका मनशान म्हाका सांगलें की आतां गाडयो तर बऱ्यो येताच, गाडयांचे हाजे बद्दल दुबाव ना म्हणून, पूण आज गोंयान इतले सुंदर रस्ते जाल्या ताजे खातीर गाडयांची पसून आज लायफ चड वाडटा. आनी इवन टायर, वेर एंड टेर सगळे हातून म्हणजे टोटली इट इज गूड. आज जेन्ना आमी रस्त्यांचे उलयता, आज आमकां कोणाकूच सांगपाची गरज ना. आज पेडण्या ते काणकोण तुमी खंयी वतले जाल्यार इतले सुंदर रस्ते जातला, इतल्यो बऱ्यो हायवेज जाल्या. म्हाका दिसता हाच्या खातीर म्हाका CMाक तर अभिनंदन करूंक दिसता, पूण ताचें सगळें मंत्रीमंडळ जे ह्या कामाक पेटल्या म्हाका दिसता हांव तांचें अभिनंदन करतां.
आणि त्या बरोबरूच आज सकाळी पासून आज आमी जेन्ना एसेंब्लीन येताले आज भरपूर पावस आशिल्लो आणि आमी 9:05 आसतना भायर सरल्या. आमी हांगा सगळे 9:30 टच म्हणजे अरावंड 30 to 35 मिनिट्सान वास्कोसून आज तूं पर्वरी पावता एसेंब्लीन इन स्पायट ऑफ हेवी रेन्स. म्हणजे आमी फास्ट वचनाशिल्ले. सो तुमी चिंतात आज कनेक्टिविटी कितली बरी जाल्यार आनी आमकां खंय वचप आज कितलें सोंपें जालां. ताच्या खातीर म्हाका दिसता आज प्रत्येक कडेन आज जे आमी पळयतात आज वेगळें गोंय आमी निर्माण जावपाच्या मार्गार आसा आनी ताच्या खातीर प्रत्येक गोश्ट तुमी पळयात. आज मुखेलमंत्री जो आमचो काम करता आज कितल्योश्योच स्किम्स धरा. पयलीं आमच्यो आशिल्ल्यो DSS आशिल्ली धरा तुमी, नाल्यार बाकीची पेन्शन स्कीम आशिल्ली, नाल्यार विडो स्कीम आशिल्ली, ह्यो तर स्किम्स आशिल्ल्योच. पूण आज स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीजी तांचें जें विजन आसा की आत्मनिर्भर भारत जावचें ताका आदारीत धरून खंय तरी आमचें गोंय स्वयंपूर्ण जावचें हाच्या खातीर कितल्योश्योच येवजण्यो आज आमच्या मुखेलमंत्र्यान काडल्या. थोड्यो सांगपाक गेलें म्हणजे तुमकां मुख्यमंत्री गोंयकार पात्रांव योजना, मुख्यमंत्री म्हजी बस योजना, नाजाल्यार डिजेबल्डां खातीर स्किम्स, अश्यो कितल्योश्यो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्रीची 24/7 हेल्पलायन, हे सगळे दाखोवन दिता. ह्यो सगळ्यो स्किम्स दाखोवन दिता की जे आमचें सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत खंयचेय बेनिफीट खंयचीय स्कीम त्या लास्ट मनशा पर्यंत पावपाक जाय ह्या धोरणाचेर जे सरकार काम करता. आनी ताज्या अंतर्गतूच आज सगळ्यांक इनवॉल्व करून म्हणजे प्रत्येक तुमी स्किम्स पळया, खंयच्यो वुमन एंड डेव्हलपमेंटाच्यो स्किम्स पळया, हेल्थान तुमी पळया, प्रत्येक कडेन आज म्हाका दिसता जे लास्ट मनीस आसा ताका बेनिफीट जाता. आज आमी स्पिकर सर पयर एक डायलिसीस पेशंट आमचे कडेन आयिल्लो. आपल्याक डायलिसीस आपल्या कडेन कार्ड ना, आपूण कारवारचो म्हणून, आपूण कार्ड ना पूण आपूण कितें करूं, आपूण गरीब म्हणून. पूण जेन्ना हांवें डिपार्टमेंटाक फोन केलो आनी विचारलें की अशें तांचें ताका मेळूंक शकता काय म्हूण, ताणें सांगलें गोंयकारांक सगळ्यांक डायलिसीस हेज बिकम टोटली फ्री आनी गरजूमंद कोणीय भायलो खंयचो सावंतवाडीचो तोय बी आयलो जाल्यार ताकाय बी फ्री डायलिसीस. कित्याक डायलिसीस पेशंट आसता तो सदांच इज इन व्हेरी मच पेन, खूब पेनान आसता तो. आनी आमी सगळेच जाणा डायलिसीस पेशंटाक रिकवर जावपाक खूब टायम लागता. समटायम्स इट डजंट रिकवर ऑल्सो. पूण जितले टायम तो आसा ताका बरी सर्वीस दिवप, ताजें जगणें मातशें वाडोवप, ह्या खातीर मुखेलमंत्र्यान काम करून म्हाका दिसता एक खूब बरें एक इनिशिएटीव घेतलाच. पूण एक खूब बरें प्रेसिडेंट सेट केला. डिजेबल्डां खातीर फर्स्ट टायम दिव्यांगा खातीर स्कीम, एक वेगळी स्कीम. हांगा आमचो मंत्री आसा, म्हाका दिसता फॉर द फर्स्ट टायम सुभाष फळदेसाय सर मुखेलमंत्र्या अंडर दिव्यांग फेस्टिवल जालें, पर्पल फेस्ट जें जालें, हाजो येवजण पसून केन्ना कोणें चिंतूंक नाशिल्ली. आनी ती येवजणेच्या अंतर्गत दिव्यांगा खातीर येदो मोठो कार्यक्रम म्हणजे ऑल ओव्हर इंडियाचे आज दिव्यांग ते आयले, गेम्स खेळ्ळे, खुबश्यो बिचार गेले, बिचार गेम्स खेळ्यो. म्हाका खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करन दिसता सुभाष भाई हांगा आसा की एक वेगळे प्रकारचे म्हणजे दाखोवन दिलें की सरकार दिव्यांगा कडेन बसून व्हेरी टच्ड आसा. वी आर व्हेरी म्हणजे तांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा ते समजून घेवपा खातीर आनी तांकां बरें कितें तरी एक सेवा दिवपा खातीर आमी सगळे कार्यरत आसा. आनी ताच्या खातीर दिसता म्हाका नव्यो स्किम्सूय काडल्या. तांचे कितें डिसबर्समेंट आसता ते फास्ट जाता, तांकां जे इक्विपमेंट्स लागता, तांकां लिंब लागता नाल्यार बाकीचे हाताक कितें लागता, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आज आमचो डिपार्टमेंट सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी बाकीचे डिपार्टमेंट्स करतात. आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता की दीस गव्हर्मेंट शूड बी कॉंग्रेच्युलेटेड ऑन ऑल द फ्रंट्स. आज तुमी हेल्थ सेक्टराक वाडोवन दिला, आज बजेट वाडोवन दिला. आज आमी पळयतात की मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज गोंयांत आयले. आमकां सगळ्यांक खबर आसा इवन जेन्ना कोणी आज कोणाची किडनी फेल जाली नाल्यार कोणाचें लिवर फेल जालें, आमकां मुंबय नाल्यार खंय तरी लायन लावची पडटाली नाल्यार पयशे दिवन घेवचें पडटालें. आज तें आमच्या दारान आसा. GMCच्या सायडीन इतलें सुंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज ओपन जालां की आज थंय डायलिसीस किडनी पेशंट जावं नाल्यार लिवर ट्रान्सप्लांट मनीस जावं तांकां आज फ्री सेवा थंय मेळटा. हाच्याकून एक जीवदान एका मनशाक मेळटा तेन्ना ताज्या हाजेर तो हांसरो आसता नाल्यार ताका पळय तें फिलींग आसता तें म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक जावपाक जाय. कित्याक आज दॅट इज द बेजीक कशें. आज एक कोणी एक लिवर फेल जावन मनीस जेन्ना एक जगपाची आशा दवरता आनी ताका जेन्ना हो सरकार ती आशा ताजी पूर्ण करता, म्हाका दिसता खरोखरच हो सरकार प्रत्येक गोश्ट
अंत्योदय तत्वाचेर करता आसतना प्रत्येक गोष्ट त्या लास्ट मनशा पर्यंत पावची हाजी काळजी घेता आनी ताच्या खातीर आमी सगळे मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदनूय करता आनी खुबश्यो स्किम्स आयल्याय बी येवपाच्योय आसा आनी एक जे बजेट एलोकेशन केलां तें खूब अशेंच हातून करुना पूण सगळ्या हातून हें केलां. सर आज मायनींग हो एक मोठो इश्यू आशिल्लो आनी मायनींग कोवीड पयलें आयलें, पयलीं मायनींग स्टॉप जालें, मागीर कोवीड आयलें, ताचे भितर आमी सगळे खचले गेले. पूण आमचो मुखेलमंत्री सदांच सांगतालो की आपूण मायनींग स्टार्ट करतलो म्हणून आनी जेन्ना स्टार्ट करतालो म्हणटालो तेन्ना ऑपोजिशन तांकां सदांच टोकताले की मायनींग स्टार्ट जावंक शकत ना म्हणून, मायनींग तशें जावंकूच शकना, आतां तुमकां कोण कांय दिवचें ना. आज मायनींग लिजीज आज ऑक्शन जावन आज 4 काय 5 मायनींग लिजीज ऑक्शन जाली आनी थोड्या टायमान म्हाका दिसता ह्या सिजनान मायनींग स्टार्टूय जातलें. खंय तरी जे लोक बेकार आशिल्ले, कोणाचे ट्रक बेकार आशिल्ले, जे लोन्सान भितर बुडिल्ले, आज सगळ्यांक एक आशा आसा, ह्या सरकाराचेर सगळ्यांक आशा आसा की हो सरकार आमचें कितें तरी काम करतलो, हो सरकार कितें तरी आमची कामां पुराय करतलो. आजूच तुमी घ्या, आज बालरथाचो प्रश्न आशिल्लो पूण आमच्या मुखेलमंत्र्यान बजेटरी प्रोविजन पयलेंच केल्लें पूण आज तांणी सांगलें की आज आमी तांचे पगार वाडोवन दिवया, तांकां खंय तरी तांकां फिक्सूय करपाची 5 वर्सां आनी वयर काम केलां तांकां फिक्स करपाकूय आमी प्रयत्न करया म्हणून. हे सगळें एकूच दाखोवन दिता की हो सरकार जो आसा हो सरकार खरोखरच सामान्य मनशाचो आसा आनी आमचो CM जो काम करीत आसा म्हणजे सगळे क्षेत्रांत, आज तुमी म्युन्सिपालिटी घ्या, पंचायतीन घ्या, आज पंचायतीन सगळे जे पंच आशिल्ले तांचे ऑनरेरियम त्या ड्रायव्हरा भशेनूच आशिल्ले, 5,000 6,000 ऑनरेरियम आशिल्ले आनी आयच्या तारखेन सोशल सर्वीस इज अ फूल टायम जॉब. आनी ताच्या खातीर खंय तरी तांचोय इल्लें मानधन वाडोवन म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान तांचेय एक खंय तरी मान राखला. तशेंच अश्यो खुबश्यो येवजण्यो आसा ज्यो आमच्या सरकारान केल्यो. सगळ्यान एक बऱ्यांतली बरी स्कीम म्हणटा ती मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा आनी त्या यात्रे अंतर्गत म्हाका सद्या हें खबर ना पूण आमी कितलेशेच लोकांक गोंयभरांतल्यान आमी तीर्थयात्रेक धाडले. एकदां कितें जाता सर की आमी एकदां आमच्या आवय बापाय कडेन थोडें दुर्लक्ष करता, तांकांय खंय तरी देवाक वचपाचें आसता जाणटेपणान आनी आमकांय वेळ नासता, आमी बिजी आसता, तातूंत भितर ते वचपाक पावना. पूण ती जबाबदारी म्हणजे श्रवण कसो आपल्या आवय बापायक घेवन खानार मारून तीर्थयात्रेक वता, ती श्रवणाची भुरगीं ती जबाबदारी खंय तरी म्हाका दिसता ह्या सरकारान घेतली आनी सगळ्या जाणट्यांक म्हणजे प्रत्येक ट्रेन जी वताली तांकां आमी बेश्टे ट्रेनीन बसून धाडनाशिल्ले, ताजे बरोबर दोतोर, जाणटी मनशां आसतालीं, ताजे बरोबर एटेंडंटूय आसतालो पूण तांचे बरोबर एक दोतोर, तांचे बरोबर सेक्युरिटी, तांचे बरोबर जाय तितल्यो साधन सुविधा म्हणजे हांगच्यान घरा कडल्यान तो भायर सरलो आनी ट्रेनीन बसता आनी थंयच्यान परत येता म्हणसर ताका एक पयसो आपल्या बोल्सांतलो मोडचो पडनाशिल्लो. इतली सुंदर स्कीम आशिल्ली आनी त्या स्किमी खातीर खूब लोक अपसेटूय जाले कित्याक सगळ्याच लोकांक ती इतली आवडपाक लागली की खूब गर्दी जावपाक लागली, MLAंचेर प्रेशर येवपाक लागलें. पूण खंय तरी हांव मागता सरकारा कडेन ती स्कीम परती स्टार्ट करची. एक हांगा मिनिस्टर आसा जाणें इनिशिएटीव घेवन ती स्टार्ट केल्ली. हांव मागतां की ही स्कीम मुद्दम परती स्टार्ट करची कित्याक खुबश्यो आमच्यो जाणट्यो ज्यो आमचे वडील आसात नाल्यार आमच्यो आवयो आसा तांकां ते आशेन रावल्या की आमी केन्ना तरी तिरुपती वतली, आमी केन्ना तरी शिर्डी वतली, आमी केन्ना तरी वेलंकनी वतली, आमी केन्ना तरी अजमेर वतले आनी त्या आशा पूर्ण करपाची आमी जेन्ना अंत्योदय तत्व म्हणटा जाल्यार तांकां आमी ते स्कीम तांच्या खातीर स्टार्ट करप ही अत्यंत गरजेची आसा. आनी हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की मुद्दम ही स्कीम ताणें परती स्टार्ट करची जाणे करून ज्यो अपेक्षा आमचे कडल्यान जाणटे मनशां कडल्यान आसा स्किमीच्या बाबतींत तर ते खूब हॅपी आसाच कित्याक आमकां कळटा आमी जेन्ना आमच्या ऑफिसान लोक येता एक 2000 पसून तो 2 नाल्यार 3 तारखेर आमच्या ऑफिसान येता. एक दीस लेट जालो पसून जाल्यार लास्ट एसेंब्लीन पसून म्हाका दिसता मंत्र्यान सांगलां की बाय 10th सगळ्यांचे पयशे म्हाका दिसता एकावंटान तांचे पावतले, तांकां बँकेन वचपाची गरज ना, तांकां कोणाच्या ऑफिसान वचपाची गरज ना, म्हणजे डायरेक्ट ट्रान्सफर बिफोर 10th जातले. हें दाखोवन दिता सर की आमी सामान्य मनशाक कशे तरेन वयतात. तांकां आमच्या ऑफिसान येवपाची गरज ना, तांकां बँकेन वचपाची गरज ना, खंयच वचपाची गरज ना.
अशे तरेन जेन्ना आमचो सरकार हें करता काम करता तातूंत भितर मायनींग स्टार्ट जाता आनी अश्यो खुबश्यो गोश्टी आमची नवी डंप पॉलिसी आयली एड्युकेशन सॅक्टरान आमी खूब फुडें वता एड्युकेशन सॅक्टरान नवी आमची पॉलिसी येता ती नवी पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाच्या मार्गार आसा पयलींची पॉलिसी आशिल्ली ती हातूंत मर्ज करून एक बरी पॉलिसी आमच्या भुरग्यां खातीर आसची नाल्यार एड्युकेशना खातीर ती आसची हाज्या खातीर आमचो मुखेलमंत्री प्रयत्न करता कोडिंग आमच्या स्कुलांनी स्टार्ट जावपाक लागलां अटल टिंकरिंग लॅब्स हे म्हाका दिसता आनी थोड्या तेंपान स्कुलांनी येतले ह्यो सगळ्यो सेंट्राच्यो आनी स्टेटीच्यो स्किम्स मेळून म्हाका दिसता एड्युकेशन पॉलिसी आनी आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर स्ट्रॉंग करपाचें आमचे मुखेलमंत्रीचें जें विजन आसा तें म्हाका दिसता खरोखरच तोखणाय करपा सारकें आसा पूण ताजे बरोबरूच म्हाका मुखेलमंत्र्याक सांगन दिसता की आज थोडी गव्हर्मेंट स्कुलान इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको ना तर तें मातशें जाग्यार घालपाची गरज आसा फाटल्या तेंपान वास्को शारान थोडे म्हणजे स्लॅब्स पडले बिल्डींग पन्नी जाल्ली ते स्लॅब्स पडले इमिडिएटली तांकां शिफ्ट केली आनी मुखेलमंत्र्यान आश्वासन दिलां की दोनूय बिल्डिंग्यो वास्कोच्यो आपूण नव्यो बांदून दितलो म्हणून सो एक विजन घेवन आज आमचो सरकार फुडें वता आमचो मुखेलमंत्री तशी कामां करता आनी अश्यो खुबश्यो स्किम्स आसा म्हाका उलोवपाक लागल्यार त्या स्किम्सांचें खूब उलयन दिसता पुणून म्हजी बस येवजण म्हाका दिसता ही एक सुंदर येवजण म्हणजे जांकां पसून प्रायवेट बसीज आसा ते खंय तरी गव्हर्मेंट हातून येवन तांकां हें घेवन तांकां खंय तरी कॉन्स्टंट नाल्यार रेवेन्यू तांकां सुरू जातलो तशेंच टॅक्सी पात्रांव ही एक वेगळीच येवजण तातूंत म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ना पूण 100 टॅक्सीज आमी आमच्या गोंयकारांक दिता जो बिझनेस करूंक सोदता जो हें करूंक शकता सो एक खुबशे लोक आसता जांचे कडेन एकदां इवन डिपॉझीट मनी म्हणजे आमी ताका मार्जीन मनी म्हणटात ते भरपाक नासता आनी तांच्या खातीर खंय तरी ही टॅक्सी पात्रांव येवजण मुखेलमंत्र्यान हाडून म्हणजे प्रत्येक क्षेत्र म्हणजे तुमी हे बजेट पळोवपाक गेले जाल्यार ईच एंड एवरी स्पियर ऑफ दीस हॅज बीन टच सगळ्यां कडेन एक हें केलां आनी एक बरें बजेट आमच्या सीएमान ह्या हातून प्रस्तूत केलां एड्युकेशनाचेर सर उलयता आसतना म्हाका एकूच सांगन दिसता की गोवा युनिवर्सिटीचे आफ्टर कोवीड म्हाका दिसता तांच्यो सर्टिफिकेट्स दिवप अजून सारकें जायना तांचें स्ट्रीमलायन जायना सो तें मातशें जाता तितलें स्ट्रीमलायन करचें आनी दिव्यांगा खातीर तुमी जे पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज केलें तें एका वर्साचें न उरता प्रत्येक वर्सा म्हाका दिसता दिव्यांगांक ते जे आयिल्ले आमकां थोडे टायम तांचे बरोबर स्पेंड करपाक मेळ्ळो बट दे वर सो हॅपी ते तर हॅपी आशिल्ले तांच्या तोंडार जी स्मायल आशिल्ली ते जेन्ना गेम्स खेळटाले आनी इट वॉज नॉट ओन्ली दिव्यांगा खातीर हें नाशिल्लें तातूंत भितर मंत्र्यान सुदारणा करून म्हणजे बरे भुरग्यांक पसून तातूंत हें गेलें सो दे डू नॉट फील दॅट दे आर डिसेबल्ड सगळ्यांक इनवॉल्व करून लोकल भुरग्यांक पसून भितर घालून एक बरें वातावरण आनी एक मेमरी तांच्या खातीर एक लायफ टायम मेमरी म्हाका दिसता आमच्या सरकारान तांच्या खातीर दिली आनी ते फेस्टिवल हे वर्सान वर्स आनी मोठ्या प्रमाणार जावचें अशें हांव मंत्र्या कडेन मागतां फाटींच आमची एप्रेंटीस जे आमी घेतले अरावंड 10,000 आमी एप्रेंटीस घेतले हे 10,000 प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट धरून स्पिकर सर आज खुबशे भुरगे आमचे कडेन जे येतात जे बेकार आशिल्ले आज खंय तरी तांकां खंय तरी बारीक जावं मोठे जावं कितें तरी एक मानधन येता तांकां एक वर्क कल्चर जो आसता ताजे कडेन आमी इंट्रोड्यूस केलें तांकां इमिडिएट जॉब मेळटकूच तांकां एक्सपोजर तितलो मेळना पूण हातूंत तांकां एक्सपोजर मेळटलो गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांनी काम कशें जाता हें तांकां कळटलें आनी एट द सेम टायम तांकां खंय तरी स्टायपंडूय मेळटलें आपल्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे तांकां स्टायपंडूय मेळटलें ही बी काळजी ह्या सरकारान घेतल्या आनी ताच्या खातीर खंय तरी अनएम्प्लॉयमेंट कमी करपाचो सरकाराचो जो यत्न आसा म्हाका दिसता तातूंत आमी खंय तरी सक्सेस जातले आनी अनएम्प्लॉयमेंटान पसून आमी बरे तरेन झेप घेतले आज खुबश्यो अश्यो प्रोजेक्ट्स आसा जे आज आमच्या गोंया भितर आयले उदाहरण हांवें उल्लेख केलो रस्त्यांचो हायवेज इतल्यो सुंदर जाल्या आनी जावपाच्यो आसा आज खंय तरी मोपा एअरपोर्ट आयलो आज खंय तरी आयुश हॉस्पिटल आयलें अश्यो खुबश्यो गोश्टी आज केंद्र सरकाराच्या मदतीन आमच्या गोंयान आयल्यो आनी खंयच्याच क्षेत्रांत म्हाका दिसता आज आमी म्हणूंक शकना की आमी फाटीं पडल्या आज आमी एक आमदार आशिल्ले आनी आमी खंयचेय जावं प्रपोजल
सगळ्या डिपार्टमेंटांनी घाल्या पूण मुख्यमंत्र्यान आमकां पसून एक 2.5 crores सगळ्या MLAजांक दिवन म्हणजे तुमकां जाय ते प्रपोजल खंय खंय थोडे The sitting of the House is extended by 5 minutes. स्पीकर सर सो ते बसून 2.5 कोटी रुपया म्हणजे 2.5 कोटी इज नॉट अ स्मॉल एका वर्साक 2.5 कोटी आमकां खूब हें करता म्हणजे 5 वर्साचो हिशोब केलो जाल्यार एक 15 कोटी सुमार म्हणजे 12.5 कोटी म्हणजे इतले बारीक 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 म्हणजे गोश्टींचेर आज मुख्यमंत्र्याचें लक्ष आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता प्रत्येक गोश्टी कडेन आज हें केलां आज तुमी पळय फिशरमॅना खातीर सबसिडीज खंयचें क्षेत्र टच करूं ना म्हणना फार्मर्सा खातीर सबसिडीज तांच्या खातीर बऱ्यो स्किम्स आज आमचे वास्कोचे जे फिशरमॅन भाव आसा तांकां जेट्टी ना तांच्या खातीर जेट्टीचो प्रपोजल मुखेलमंत्र्याच्या हाज्या अंडर फाटीं आमचो मिनिस्टर आयिल्लो रुपालाजी आनी ताणें तें एश्युअर केलें की तुमकां थंय जेट्टी मेळटली म्हणून आनी त्या संदर्भान मुखेलमंत्री आमचो फॉलोअप करीत आसा एग्रीकल्चरांक फार्मर्सां खातीर सपोर्ट प्रायज आज सपोर्ट प्रायजाच्या अंडर म्हाका दिसता खुबसो फायदो आज सगळ्यांक जाला आज टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ टाटा हॉस्पिटल आज आमकां खुबशी आर्थीक फायनान्शियल पसून तांणी मदत दिवन ते आमकां हें करता आनी म्हाका दिसता आज सगळ्या क्षेत्रांत म्हाका दिसता आज प्रगती जायत आसा मुखेलमंत्र्याचें तुमी बजेट पळयलो जाल्यार बजेटरी एलोकेशन पळयलें जाल्यार ज्या क्षेत्रांत खरोखरच गरज आसा हेल्थ धरा एड्युकेशन धरा एग्रीकल्चर धरा PWD धरा वॉटर इलेक्ट्रिसिटी हांकां सगळ्यांक बजेट वाडोवन दिल्लें आसा आनी ते इतल्याच खातीर वाडोवन दिल्लें आसता की ह्या सगळ्या क्षेत्रांत आज प्रगती तर जाताच आज आमी फक्त GMCचें एक नांव घेतलें सपोज आज GMCन कितल्यो फॅसिलिटीज मेळटा आज एका टायमार GMCन लोक वचपाक विट्टाले GMC नाका म्हणटाले पूण ह्या गेल्या काळान म्हाका दिसता 5-10 वर्सांनी आज GMCन लोक प्रायवेट हॉस्पिटलां परत चड प्रिफर करता बिकॉज क्लिनलिनेसूय आसा दोतोरूय बरें आसा फॅसिलिटीज बरी आसा ट्रिटमेंट बरो आसा आतां तर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आयले आज थंय जन औषधी केंद्र थंय स्टार्ट जालें सो म्हाका दिसता हें सगळें दाखयता आज GMCन जो वता तो आज श्रीमंतांतलो श्रीमंतूय मनीस वता स्पीकर सर आनी गरिबांतलो गरीबूय मनीस थंयच वता आनी तांच्या तोंडार जो हांसो आसता आफ्टर दे गेट वेल एंड कम बॅक म्हाका दिसता खरोखरच म्हाका सरकाराचें अभिनंदन करन दिसता कित्याक तो सरकाराचो भाग हांवूय आसा आनी जेन्ना सरकाराचें खंय तरी सगळें बरें उलयता तेन्ना म्हाका दिसता हो सरकार खरोखरच अंत्योदय तत्वाचेर आनी बरो काम करता असो म्हाका सांगन दिसता आनी तातूंत भितर आमचो जो मुखेलमंत्री आसा म्हाका दिसता जसो आमचो प्रायम मिनिस्टराचें विजन आसा त्याच धर्तीचेर खंय तरी आमच्या मुखेलमंत्र्याचें विजन आसा आनी म्हाका अजिबात डावट ना की फुडल्या काळान फुडले 3 वर्सां आसूं नाल्यार फुडलीं 10 वर्सां आसूं आमचें गोंय पसून स्वयंपूर्ण गोंय जातलें आमचें गोंय पसून आपल्या पांयार उबें रावपा सारकें काम करतलें आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी आमच्या ऑनरेबल CMांक तितलोच आदार दिवपा जाय तितलोच सपोर्ट दिवपा जाय क्रिटिसिजम करप ही एक गोश्ट पूण जें बरें जाता ताकाय एप्रिसिएट करप म्हाका दिसता हें तितलेंच इम्पॉर्टंट की तातूंत भितर जो काम करपी आसता ताजीय तितलीच उर्बा वाडटा आनी ताज्या खातीर हांव ऑपोजिशनाक पसून हांव विनंती करतां खंय क्रिटिसायज करपा जाय ते तुमी डेफिनेटली क्रिटिसायज करा क्रिटिसिजम पॉजिटीव क्रिटिसिजम इज ऑलवेज गूड पूण प्रत्येक गोश्टीक विरोध करपा खातीर विरोध करप अशें जावपा येना स्पीकर सर आज आमचें माणकुलें गोंय आज आमी सपोज सगळे राखतले म्हाका दिसता असली जी कामां चालू आसा ती म्हाका दिसता ताका आमी सगळ्यांनी मेळून फूल सपोर्ट दिवपाची गरज आसा आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की फुडलो काळ ह्या काळान आमचें गोंय आत्मनिर्भर जातलें स्वयंपूर्ण जातलें इतलें सांगता आनी म्हजी 2 उतरां हें करता The House is adjourned till 4:30.